बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लास्ट टाइम जो हमारा सेशन था उसमें मैंने गुजारिश की थी कि ये चंद चीज़ें हैं, इन पर आपने गौर करना है। मैं उनको ले आता हूँ, अगर आप में से किसी ने इस पर कुछ काम किया हो तो वो अच्छा है, शेयर कर लें, और अगर नहीं तो फिर हम आगे चले जाएंगे। ये एक चीज़ जो ज़हन में रखनी है आपने बहुत इम्पोर्टेंटली, वो ये है कि ये काम बेसिकली जो मैं आपको बता रहा हूँ, it will have no impact unless you start practicing it. प्रैक्टिस करें, उस पर रिफ्लेक्ट करें। आज का ये जो हमारा टॉपिक है, ये जो हमने लास्ट टाइम शुरू किया था, ये असल में उन टॉपिक्स में से आखिरी टॉपिक है कि जो हम अपनी सारी ही वर्कशॉप्स के लिए वी मेक देम एज अ प्री रिक्विजिट। जो मैंने आपके साथ सवालात शेयर किए थे कुछ, मैं उनको यहाँ पर दोबारा से ले आ रहा हूँ ताकि वो आपके सामने रहें। एंड इफ यू हैव एनीथिंग टू शेयर अबाउट देम, यू आर मोस्ट वेलकम। ये जब हम इस तरह से जिंदगी गुजारने की कोशिश शुरू कर देते हैं तो इसके कुछ असरात पड़ते हैं जी। मैं चाहता हूँ कि ब्रीफली, मेरा ख्याल ये था कि कुछ लोग शायद शेयर करना पसंद करें। वी विल वेट फॉर देम, अगर कोई ज्वाइन करें बाद में, जो कि इस पे जिन्होंने कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइज की हो। बिकॉज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज कि ये जितने भी इस कोर्स के कंटेंट्स हैं, ये अगर मैं जानता हूँ इन्हें, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे जानने से मेरे अंदर कुछ क्वालिटीज पैदा हो जाती हैं। सिवाय टीचिंग के और कोई क्वालिटी पैदा नहीं होगी। बट इफ आई स्टार्ट प्रैक्टिसिंग देम, जब मैं इन पर खुद प्रैक्टिस करना शुरू कर देता हूँ, इससे सीखना शुरू कर देता हूँ, इस पर रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता हूँ, तो दैट इज व्हाट स्टार्ट्स हैविंग एन इफेक्ट ऑन माय कैरेक्टर। मेरी जिंदगी पर जो चीज असर डालती है वो मेरी प्रैक्टिस है, ना कि मेरा ये इल्म कि ये चीजें इस तरह हो सकती हैं। और आपको मिसाल के तौर पर अपने कंसर्न्स के बजाय अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे गौर करना चाहिए। ये इंफॉर्मेशन मिल गई और इसके नतीजे में यही पता चल गया कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन जब हम करने लगेंगे, और यकीन करें आप कि जितने भी दोस्त क्लाइंट्स जिनके साथ में मामला हमारा रहता है, गुफ्तगू रहती है, उनके साथ जब भी बात होती है तो उनको करने में मुश्किल आती है जी। और वो करने में जो मुश्किल आ रही है वो असल में इंसान के किरदार पर इम्पैक्ट करती है। ये ऐसा नहीं होता कि आपको महज इल्म जो है वो आपको एक जगह से उठा के दूसरी जगह बिठा देता है। जी गौसिया, आप फरमाइए प्लीज, लेट्स ट्राई अगेन। मेरा तजुर्बा इस हफ्ते तो बहुत ही ज्यादा इस मामले में रहा और हेल्पफुल मेरे लिए इस तरह रहा कि हमारा वाईफाई बहुत ज्यादा तंग कर रहा था। मेरा मैं ख्याल है अभी बहुत भी कर रहा है रिलैक्स जी। जी जी। ठीक, ठीक है जी। मैं जब बहुत फोकस्ड होकर कोई वीडियो या कोई चीज देख रही होती और मैं पूरी अटेंशन मेरी उसी की तरफ होती तो अचानक से वाईफाई चला जाता। उसने मेरी इतनी ये 5 दिन में प्रैक्टिस किया है कि अब मुझे मतलब मेरी हंसी निकल जाती है जब वाईफाई जाता है। वाह वाह तो वाह मुझे वाह। बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं आपकी भी इस मामले में बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। नहीं और नहीं, अल्लाह ताला की इस तरह अल्लाह ताला की भी बहुत ज्यादा, क्योंकि ये मामला मेरे साथ बहुत जल्दी हो गया और मैंने समझा भी बहुत जल्दी। प्रैक्टिस मेरी अल्लाह का बहुत बड़ा ज्यादा शुक्र है जी। काम। वाकई, ये जो हमने जब फेथ के बारे में बात की थी ना जी, तो उसमें एक जगह पर, शायद एक से ज्यादा जगह पर ये बात हुई थी बार बार, कि जो मुश्किलात आ रही हैं उनको अपने लिए अपॉर्चुनिटी समझा जाए। वो क्वालिटीज डेवलप करने के हवाले से जो अल्लाह ताला हम में पसंद करते हैं, अगर हम इसको इस पहलू से अप्रोच करें तो हमारा मुश्किलात की तरफ हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। बजाय मायूस होने के, हम उसको अपने लिए एक स्टेपिंग स्टोन समझें कि अल्लाह ताला इससे गुजार कर कई मरतबा तो हमें मालूम हो जाता है। जैसे अभी आपने मिसाल दी, बहुत खूबसूरत मिसाल दी है आपने, कि जब ये डिस्टर्बेंस होती है, आप एक काम करने की कोशिश कर रही हैं और उसमें एक डिस्टर्बेंस हो गई, तो उसमें आपको मालूम हो गया कि यहाँ पर आपसे सब्र और फोरबेरेंस और इस तरह की जो क्वालिटीज हैं
उनका तकाजा है. एंड इफ यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस रादर देन योर सर्कल ऑफ कंट्रोल, सर्कल ऑफ कंट्रोल पे फोकस रहने का मतलब ये है कि सिवाय फ्रस्ट्रेशन के कुछ नहीं मिलेगा. और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में मिसाल के तौर पर वी कैन फाइंड समथिंग एल्स जो इस वक्त हम कर सकते हैं. हम किसी चीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, कोई काम है जो रुका हुआ है जो कर सकते हैं, एनी हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स दैट वी कैन डू एट दिस टाइम. आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल जी. और इसमें दोनों चीजों की बड़ी अच्छी एक इम्तिजाज है. एक तो ये कि एटीट्यूड क्या डेवलप होगा. सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से अगर आप फोकस करेंगे तो उससे एटीट्यूड क्या डेवलप होगा, और अगर सर्कल ऑफ कंसर्न पे फोकस्ड होंगे तो उससे क्या एटीट्यूड डेवलप होगा. इन दोनों चीजों का बड़ा अच्छा मुआवजा है जी. आप अपनी बात प्लीज अगर रहती है तो और कर लीजिए. ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, लेकिन सर एक चीज में सच में इंसान सीखने वाला हो तो वो मुझे लगता है कि अपनी कमजोरियों से अपनी गलतियों से ज्यादा सीखता है और खुदा के बहुत नजदीक होता है. जब एक अल्लाह का मतलब मतलू बंदा जब बनने के चक्कर में या उस तरफ जाते हुए उस रास्ते पे मुश्किलें जब आती है ना, तो वो इंसान जब अल्लाह की तरफ रुजू करता है और उसकी जो मतलब आजमाइशों पर सब्र करता है, शुक्र करता है, बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ. गलतियां बिल्कुल सही इंसान कह. की और इंसान के जो प्रॉब्लम्स है वो उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, आगे हिम्मत बिल्कुल बढ़ाते जाने की. ये इंशाल्लाह मैंने अपनी इंशाल्लाह बेशक बहुत इंशाल्लाह. शुक्रिया सर. जज़ाकल्लाह बहुत जी. थैंक यू वेरी मच जी. थैंक यू वेरी मच. इस तरह के एक्सपीरियंसेस सबके साथ शेयर करने से ये बहुत बड़ी एडवांटेज होती है जी कि लोगों को भी इसमें इंस्पिरेशन मिलती है दैट वी शुड आल्सो ट्राई. आई रियली थैंक यू फॉर दिस शेयरिंग जी. बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? हाँ जी आ रही है. सर मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ लास्ट वीक में. ये जो आपने सर्कल ऑफ कंसर्न में जितने भी लिखे थे उसमें से मैंने एक को सेलेक्ट किया. उसमें था अदर्स ओपिनियन, उसको मैंने लिया. तो यानी दूसरों की राय मेरे बारे में क्या है. तो वाकया ये हुआ कि मैं 2-3 दिन पहले एक बहुत ही बाअसर शख्सियत से मिली. यानी मेरी बहुत ख्वाहिश थी उनसे मिलने की और मैं उनसे मिली. वो शफकत और मेहरबानी में भी बहुत ही थी. बाअसर से मतलब वो रोब और दबदबे वाली नहीं, लेकिन उनकी शख्सियत ऐसी पुरअसर है. तो उनके साथ होते हुए मेरी फीलिंग्स बहुत ही ज्यादा, जैसे मैं कंसर्न टू इन्फ्लुएंस में चली गई. बहुत ही मुझे नर्वसनेस, नेगेटिविटी, एंजाइटी इतनी थी कि वो जो कहने मतलब करने का कह रही थी वो मैं भूल जा रही थी. बिल्कुल ही उनके सामने मेरे आई वाज शिवरिंग, लिटरली शेकिंग. मेरे हाथ पांव बिल्कुल कांप रहे थे, मेरी आवाज कांप रही थी. फिर उस वक्त मुझे ये आपकी बातें याद आई. मैंने 2-3 सेकंड का पॉज लिया. मैंने अल्लाह ताला से कहा, या अल्लाह आप भी मेरे साथ हैं इस वक्त, मैं आपके सामने हूँ, मैं गलतियों के ऊपर गलतियां कर रही हूँ, तो प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए. उन्होंने कुछ तिलावत का कहा था एक्चुअली, और वो बिल्कुल बेसिक सी आयत थी लेकिन मैं भूल रही थी. तो उसी वक्त ही अल्हम्दुलिल्लाह भरी महफिल में से ही किसी ने कहा कि आप देख के क्यों नहीं पढ़ लेती, देख के पढ़ ले. तो फौरन से मेरे जहन में ये बात आई कि ये तो मुझे पहले कर लेना चाहिए था, मेरे ख्याल में क्यों नहीं आई ये बात. फिर मैंने उसी वक्त कुरान में से कुरान खोला मोबाइल से और देख के पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह. तो उस वक्त तो ये सब हो गया. लेकिन अब ये चीज जो है ना, मुझे 2 दिन से बहुत बॉदर कर रही है. मैंने कल फिर पूरा आपका लेक्चर फिर से सुना ये क्लास का. फिर मैंने एक एक सवाल को लिया, मैंने रिटन फॉर्म में सब अपनी फीलिंग्स लिखी, आपके सारे सवालात के जवाबात लिखे. तो थोड़ा बहुत कम हुआ, लेकिन अब जब भी ये वाकया याद आता है तो फिर से मुझे शर्मिंदगी का एहसास होने लगता है. और मुझे इस बात का भी पूरा यकीन है कि वो उस्ताजा वो तो भूल ही चुकी होंगी, वो तो उस महफिल से उठने से पहले ही भूल चुकी होंगी, और दूसरे लोगों को भी कुछ याद नहीं होगा. लेकिन मेरी ये फीलिंग्स, उसके बारे में आप कुछ मुझे गाइड कर दीजिए. ये कोई ऐसी बात नहीं है जी. जिन लोगों को हम बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं और ऑ की फीलिंग होती है उसमें, ऑ की फीलिंग, ये जो AWE यानी एक तरह की, जिस तरह आई डोंट नो इसको ऑ को कैसे, अगर कोई हेल्प कर सके तो मुझे प्लीज जरूर, इसकी उर्दू में क्या कहेंगे इसे, बट इट्स अ काइंड ऑफ
fear کہ جب ہم کسی کو اتنی زیادہ ایڈمریشن دے رہے ہوتے ہیں کہ اس سے ہم تھوڑا سا نروس ہوتے ہیں اس کے سامنے. ٹھیک ہے جی, تو دس از کوائٹ نیچرل, اس میں اتنا پریشان نہیں ہونے کی ضرورت. اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ یہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا جی کہ ادرز اوپینین اباؤٹ می, تو آپ نے اصل میں جو کچھ بھی دینا ہے کوشش یہ کیجئے کہ لوگوں کو امپریشن ہمارا وہ جائے جو ہم ہیں. کوئی پرابلم نہیں اگر ہم بھول رہے ہیں, اگر ہم کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہ جو ہمارے اندر ایک چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے اور اس کی تربیت ہم اسکول میں کرتے ہیں کہ سوال آتا ہے یا نہیں آتا ہے, یہ شو کیا جائے کہ آتا ہے. ٹھیک ہے جی, پریٹینشنز, اس لیے کہ امپریشن دینا ہے, یہ ٹیچر کو امپریشن دینا ہے, دوسروں کو یہ امپریشن دینا ہے, اپنے آس پاس یہ امپریشن کریٹ کرنا ہے. ہم جس وقت اب اگلے اگلے سیشن سے ہم پرنسپل سینٹرڈ لائف میں پرنسپلز کی اسٹڈی شروع کریں گے جی انشاءاللہ. وین وی اسٹارٹ اسٹڈنگ دوز, تو اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ پرنسپل جو ہے وہ ہے انٹیگریٹی کا. انٹیگریٹی کا مطلب یہ ہے کہ میں جو ہوں وہی میں آپ کے سامنے اپنے آپ کو شو کروں گا, اور اگر میں آپ کو پسند نہیں آیا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے کہ میں بہتر ہوں, لیکن مجھے اندر سے جو میں ہوں اس کے علاوہ کچھ شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. I don't need to do that. That is the most important thing for us to remember کہ اصل مسئلہ میرا اور اللہ کا ہو رہا ہے. اصل پرابلم جو ہے اس وقت یہ امپریشنز دینے کی, یہ میں آپ کو تو امپریشن دے سکتا ہوں, میں یہ بھی امپریشن دے سکتا ہوں, یہ تھوڑی دیر کے لیے ہم ملتے ہیں چند منٹوں کے لیے, اس میں یہ امپریشن دے سکتا ہوں کہ بڑا نیک آدمی ہوں میں اور کبھی میرے سے کوئی برائی نہیں ہوئی, لیکن میرا رب تو مجھے بڑی اچھی طرح جانتا ہے اور اس کو کیا امپریشن دے رہا ہوں میں, اور اوپر سے یہ غلط کام بھی کر رہا ہوں. That I'm rather than trying to correct myself, I'm trying to give an impression. تو اس سے بالکل پریشان نہ ہو. یہ ایک نئی چیز ہے جو آپ کی زندگی میں آئی ہے, اس کو آپ اپنی زندگی میں, بلکہ میں صرف اس کو نہیں, آج میں ایک ریکیپ بھی کروں گا اس کے اینڈ پہ کہ ہوتا کیا ہے, یہ جو ساری چیزیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کرتی ہیں جو ابھی تک ہم نے کی ہیں جی. We will take that up انشاءاللہ. تو آپ فکر نہ کریں, اٹ ول ٹیک ٹائم, اٹ ول بی امپورٹنٹ فار یو. اگر یہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے تو انشاءاللہ اٹ ول بی اوور کم. اور پھر بھی جو نہیں ہوں گی چیزیں, اس کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا جو نیکسٹ سیشن ہے اس سے میں یہ روک کر ایک ورک شاپ آفر کر رہا ہوں, بیکاز اٹس اے نیو ٹاپک. تو میں اس ٹاپک کا تعارف کرا دینا چاہتا ہوں جی ایک پورے سیشن میں. وہ آپ کے لیے اور ان سب لوگوں کے لیے, یہاں پر جتنی چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں, جب آپ کو ان کو پریکٹس کرنے میں مشکل ہو تو اصل میں وہ چیز جو ہے وہ آپ کو فائدہ پہنچائے گی. وہ ہر چیز سے ریلیٹڈ ہے. Whatever we have studied and whatever we will study, it is related to that, inshallah. I'm sorry, روزبن آپ کی بات کا جواب کچھ مل گیا جی آپ کو؟ جواب تو میں نے دیا ہی نہیں, میں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ فیلنگ بالکل نیچرل ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف فوکس یہ کریں کہ یہ معاملہ, یہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو یاد کرانا ہے آپ نے کہ زندگی میں معاملہ اصل میں میرا اور دوسرے لوگوں کا نہیں ہو رہا, میرا اور خدا کا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. لاسٹ کلاس میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ سارے پرابلم تو ایک دن ہوتے دوسرے دن ختم ہو جاتے ہیں, حاوی نہیں کرتی میں ان کو الحمدللہ. لیکن اسی ویک میں یہ آ گیا, یعنی پریکٹس جب کرنا شروع کی تو پتہ چلا یہ تو بہت مشکل کام ہے. الحمدللہ انشاءاللہ ہو جائے گا. السلام علیکم بھائی صاحب. میرا یہ ہے کہ سرکل آف کنسرن میں یہ ہے, if you can change your attitude and ignore what is really bothering you if you can't change it. And it does get very difficult sometimes because you may be dealing with it all the time. If from concern to influence makes you a little calmer, but sometimes it's not very easy. The other thing is the advantage on focusing on circle of concern, circle of influence is that you are in charge, not the other person. So it is all up to you to be able to do what you want. ہر دفعہ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ succeed ہو جائیں, but a lot of the time you feel that it's your strength
and not the other person. Hmm. So you have to show how strong you can be, and of course you have to pray to Allah to make you strong and to keep you calm and to make you serene and accept what you can't change. Right. I think that's what happens with the circle of influence. बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग जी, दैट वाज वेरी नाइस। जी जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। वो शायद वो जो है इंस्पायरिंग का जो मुझे ख्याल आ रहा है उर्दू में क्लोजेस्ट सक्ता तारी होना। ये किसी ने यहाँ पे लिखा है जी मरूबियत, बहुत अच्छा तर्जमा किया है मरूबियत। हाँ, मरूबियत मेरा ख्याल है वो दैट्स वेरी नाइस। या मरूब होना, या सही है। राइट, रुबाब, शायद रोब से होगा। जी रोब से ही है जी, रोब हाँ से ही जी, है। हाँ जी, या मैं खुद भी इससे सीखा हूँ। या बिल्कुल ठीक। वो इसी ज़िमन में अर्ज करना चाहता हूँ कि देखिए वो जो बहुत मामूली अल्फाज में लोग कहे जाते हैं, देहाती कहे जाते हैं, आमी लोग कहे जाते हैं कि भाई कहना आसान है करना मुश्किल है, ये बड़े माने खैज अल्फाज हैं ये। जी जब बंदे पे जैसे आपने कहा खुद गुजरती है तो उसके आसाब पे कैसे असर होता है और वो हाउ ही रिएक्ट्स। अच्छा, अभी वही उसी दौरान आप कोई सामने से वाला कोई दूसरा आदमी आके उससे पूछ ले तो वो बहुत आसानी से कह देगा उसको ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। बिल्कुल लेकिन उस पे क्या गुजर रही है वो खुद ही जाने। क्वाइट राइट। तो इसी में मैं खुद जैसे हेल्थ कंसल्टेंट हूँ, मैं बिलखुसूस जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स होते हैं वगैरह वगैरह, डायबिटीज है, ओवरवेट है एंड लॉट ऑफ वुमेन्स इश्यूज होते हैं। तो उसमें मैं कहता हूँ लोग दिक्कत होती है तो बाज वक्त मैं लोगों से कहता हूँ, बाज जगह पर आके थोड़ा सा उनको शेक करने के लिए भी कहता हूँ, आपको बात इतनी सी आप क्यों नहीं कर सक रहे? यू नो द स्टेक्स आर सो हाई एट यू, आपको पता नहीं आपकी सेहत इतनी ज्यादा खराब, यू आर सफरिंग एंड इफ यू डू दिस you will see a new horizon. लेकिन अगर मैं उनकी जगह पर जाऊं वाकई तो दिक्कत होती है। वैसे वो मैं खुद भी रियलाइज कर रहा हूं कि इस बिलखुसूस सेहत से हट के जो मेरा मामला है जिस किसी से भी है, तो जब मुझे उससे डील करना पड़ा तो हाउ एब्रप्टली and how out of place I became because due to the betrayal, I would say some sort of betrayal. तो लेकिन यही है बस कि अपने आप को रिक्यूपरेट करना है और बड़ी दिक्कत होती है इसमें, नो डाउट। मैंने क्या किया, कुछ किताबें मैंने ऑनलाइन एक ऐप है उससे मैंने डाउनलोड की किताबें छोटी छोटी, फिर उसको मैंने पढ़ना शुरू किया। नो डाउट मैं कुरान से भी रूहानियत हासिल करता हूँ, लेकिन मैं आई मस्ट कन्फेस दैट इतना मैं शेख हो गया था कि मुझसे इबादत में भी मैं शेख हो रहा था बाज़ाब्ता। वो लुत्फ जो होता है और वो जो खुशू खुजू होना चाहिए ऐसे मौके पे, बिलखुसूस आई मस्ट कन्फेस कि मेरा ध्यान हट रहा था, बार बार उस तरफ जा रहा था आइन इबादत के दौरान भी। इतना शदीद यानी शेकअप है ये। तो मैं ऐसे ही एक किताब पढ़ रहा था, उसमें डेफिनेशन ऑफ विल, इरादा, उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट चेंज एंड चेंज व्हाट यू कैन। अक्सर लोग हम विल से मुराद ये करते हैं कि इतना विल होना चाहिए कि ये तुम कर ही गुजरो, लेकिन यहाँ राइटर ने बड़ा अच्छा ये कहा कि एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट चेंज and change what you can. That is what will is. Right. People often are confused with really wanting something and they translate it as will. लेकिन will वो नहीं है, वो कहता है will वो है कि तुम पहले सोचो, समझो, जज करो, circumstances को देखो, realistic हो जाओ, emotion से बाहर आ जाओ, फिर उस situation से बाहर आने का अपने आप को will बनाओ। You're not a coward. आप बुज़दिल नहीं है, आप एम्बैरेसमेंट की कोई जरूरत नहीं है इसमें। समझदारी का तकाजा ये है कि उसमें से बाहर आ जा। अब अगेन मैं पढ़ तो रहा हूँ, मैं ये सब चीजें मैं कह तो रहा हूँ, लेकिन वाकई बहुत शाख गुजरता है
I must confess. اللہ इसमें ہی कोई مدد शक नहीं کرے. जी. اور ایک چیز جو ہمیشہ یاد رکھنے کی اور یاد اپنے آپ کو کرواتے رہنے کی ہے جی، وہ یہ ہے کہ اگر ہم آسانی چاہتے ہیں تو زندگی ڈاؤن ہل جائے گی. اگر زندگی کو اپ ہل لے کے جانا ہے، چاہے وہ کردار میں لے کے جانا ہے یا اپنی دنیاوی بھلائی کے لیے بھی اگر آپ نے اوپر جانا ہے، عروج کی طرف اگر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو مشکل سے گھبرانا بند کرنا پڑے گا. It is absolutely correct that all these things are easier said than done, but the ultimate goal that you have set for yourself, if it is a high goal, then be prepared to take that toll. یہ جو اس ٹوائل سے گزرنا جو ہے اپنے لیے، اس کو انویسٹمنٹ سمجھنا چاہیے ہمیں. جس طرح ہم اپنی دنیا کی چیزوں میں انویسٹ کر رہے ہیں، اسی طرح سے اس میں بھی انویسٹ کرنا ہے. اور یہ اس میں کوئی شک نہیں جی، پانی جس طرح سے نیچے کی طرف ڈائریکٹلی آتا ہے، اوپر چڑھانے کے لیے آپ کو موٹر کا پریشر دینا پڑتا ہے. اسی طرح سے آپ کو اس زندگی میں اگر اپنی زندگی کو ایلیویٹ کرنا ہے تو یو ہیو ٹو ٹرائی، اینڈ وی آل ول ہیو ٹو ٹرائی. یہ ورڈ آپ نے بڑا خوبصورت یوز کیا ہے، انویسٹمنٹ. انویسٹ ان دیٹ، یہ ہے سرمایہ، یہ انویسٹ کرے اس کے اندر تاکہ وہ چیز اس درجات تک پہنچ سکے. انشاءاللہ. جی بات شکریہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نے اپنا شیئر کرنا تھا کہ ویسے تو ڈفرینٹ باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو میرا یہ لاسٹ ویک میں بہت سے ایسے ٹائم آیا ہے کہ یہ سرکل آف کنسرن اور سرکل آف انفلوئنس میں وہ ایک شفٹنگ ہوتی رہی اور بعض دفعہ نہیں بھی ہوئی. اب اس میں بتاتی ہوں کہ نمبر 1 یہ ہوا کہ ایک میرے فیملی ممبر نے ایک اپنی اوپینین دی جو کہ مجھے نیگیٹو لگی، اور وہ تھی بھی نیگیٹو. اس کے بعد اسی نیگیٹو اوپینین کو دوسرے فیملی ممبرس نے بھی مجھے میک شور کیا کہ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. رائٹ. اب اس کے بعد جیسے مجھے لگا کہ میرے پہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے اور میں سرکل آف کنسرن میں زیادہ چلی گئی، اینگر، فرسٹریشن سب کچھ آ گیا. اور تقریباً 2 دن لگ گئے اس پورے فیز میں. اس کے بعد 2 دن کے بعد ایک اور ایشو بھی آ گیا، اور اس میں مجھے مطلب میرا وہ بلٹ ہوتا جا رہا تھا اینگر. لیکن وہ سیکنڈ ایشو کے آئی تھنک 30 منٹس کے بعد ہی ایک دم جیسے ایک بات کلک کی، اور مجھے ایسے لگا کہ یہ دونوں سچویشنز جو یہ ہیں یہ اللہ کی مرضی سے میرے پہ آئی ہیں، اور تو اس پہ میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ اگر کسی اور نے میرے ساتھ کیا ہے. اور میرا جو یہ ہے کہ میں خود یہ سوچ سکتی ہوں کہ مجھے اس میں کرنا کیا ہے. اور جس وقت یہ سوچ آئی ہے تو وہ جو ایک غصہ اور فرسٹریشن تھی وہ ایک دم سے جیسے بہت کم ہو گئی، کہ لگا کہ مجھے سوچنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. پہلے تو صرف یہی تھا نا کہ دوسروں نے کیا کیا، صرف یہ تھا سارا وقت. اور اس سے ایک وہ جو ایک سکون تھا وہ آنا شروع ہوا جو پہلے وہ میں ہی تھا. اور لیکن یہ وہی بات کہ اپنے آپ کو میں نے اللہ کی مرضی پہ چھوڑ دیا، لیکن ساتھ ہی میں نے سرکل آف کنٹرول کی طرف سوچا کہ مجھے کرنا کیا چاہیے. دعا کی کہ اللہ سے کہ اللہ مجھے سمجھ دے دے کہ مجھے اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو لاسٹ ٹائم آپ نے رفیہ خواجہ کو ایک سجیشن دی تھی کہ اگر کوئی دوسرا بات نہیں سنتا تو پھر ہم اپنے آپ کو خاموش کروا لیں کہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر دوسرا سمجھ ہی نہیں رہا ہمارا پوائنٹ. تو یہ بھی میرے ساتھ ہوا اس ویک میں
کہ میرے ایک فیملی ممبر سے میں نے بات کرنی تھی اور میں سوچتی جا رہی ہوں اور مجھے غصہ چڑھ رہا ہے کہ ان سے میں کیسے بات کروں. پھر مجھے آپ کی بات یاد آئی اور میں نے سوچا کہ اگر میں یہ بات کروں گی دوسری طرف سے ایک نیگیٹیوٹی آئے گی اور پھر مجھے بھی غصہ چڑھے گا اور زیادہ. تو مجھے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے اور مجھے یہ بات ہی نہیں کرنی جس کا مجھے پہلے سے پتہ ہے. جیسے ہی میں نے یہ سوچا میرا غصہ ختم ہو گیا اور وہ بات بھی میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے نہیں کرنی. رائٹ. اور بہت 5 منٹ کے بعد جی جب جی وہ بات کی تو کیونکہ میرا غصہ ختم تھا تو جو میرے سرکل آف کنسرن اتنے زیادہ تھے کہ نیگیٹیوٹی آئے گی وہ اس بات کے جواب میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں آئی کہ میرا غصہ نہیں تھا. میں نے نارمل روٹین میں بات کی تو اس لیے کوئی مجھے وہ والا ہوا ہی نہیں جو پہلے سے میں سٹوری کریٹ کر رہی تھی کہ یہ بالکل. ہوگا. تو اس سے مجھے یہ لگا کہ افیکٹو ہے اور ہم خود ہی سوچ لیتے ہیں. مجھے ایسے لگا یا میں پہلے سے خود ہی سوچ لیتی ہوں کہ اگر میں ایسے بات کروں گی تو یہ جواب آئے گا یا یہ ایسے ہوگا. ہو سکتا ہے میری اپنی ٹون بھی غلط ہوتی ہو اس سوچ کے نتیجے میں. یہ دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. ہم اپنے پیٹرنز میں بندے ہوتے ہیں اور ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ جو پچھلی دفعہ ہوا تھا وہی دوبارہ ہو جائے گا اور لوگ اس طرح سے رسپونڈ کریں گے اور اس کے نتیجے میں کچھ اپرچونٹیز جو ہیں اس میں صرف ایک چیز میں چاہوں گا کہ آپ نے غور کرتے رہنا ہے جی. وہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ کسی نے کچھ کیا ہے اور آپ نے اگر اس کو رسپونڈ کیا ہے تو اٹ ہیز بین ٹیکن نیگیٹولی اور جس کے نتیجے میں آپ کے اندر نیگیٹیوٹی زیادہ آئی ہے. تو جب میں نے لاسٹ ٹائم بھی جو سوال کا جواب دیا تھا نا جی اس میں یہ اس کے کوالیفیکیشنز کچھ بیان کی تھی کہ آپ نے اس پہ غور کرنا ہے کہ کیا میں نے بات ٹھیک الفاظ میں کہی, ٹھیک وقت میں کہی, ٹھیک طرح سے کہی. اگر یہ ٹھیک ہے دس از دا بیسٹ آئی کین ڈو تو لیٹ می ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ. لیٹ سے آپ پہ کوئی اعتماد کا اگر حلقہ ہے جس میں آپ اعتماد کر سکتے ہیں, لوگ اچھا مشورہ دے سکتے ہیں کس طرح بات کی جا سکتی ہے, اس پر ان کی بھی رائے لے سکتے ہیں. کسی کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بڑی اچھی تنقید کر لیتا ہے بغیر اوفینڈ کیے تو اس کے طریقے کو نوٹ کریں کہ وہ کیسے کر لیتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اٹ از کوائٹ پاسبل کہ دوسرا آدمی بات ہی سننے کو تیار نہ ہو. یہ آپ کے سرکل آف کنسرن کی چیز بن گئی ہے اب وچ شوڈ ناٹ بی یور فوکس. آپ نے جس چیز پر فوکس کرنا ہے وہ اپنے عمل, اپنے ذہن, اپنی سوچ, اپنی فیلنگز اپنے حد تک. دس از واٹ وی کین ڈو. یا میں کس سے ہیلپ لے سکتا ہوں بیکاز دس از واٹ یو کین ڈو. یہ تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ. آپ کچھ اور فرمانا چاہیں تو پلیز گو اہیڈ. جی مبشرہ آپ کچھ اور اگر کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتی ہیں. نہیں جی بس اتنا ہی. لیکن جو آپ نے ابھی کہا مطلب میرے قریب کے لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو کبھی بھی سننے کو تیار نہیں ہوتے. مطلب میرا ایکسپیرینس ایسا ہے کہ وہ کسی بھی پوائنٹ پہ وہ جو ان کو پسند نہیں ہے ٹاپک وہ ان ٹاپکس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے. تو اس کا مطلب ہے کہ کبھی بات ہی نہ کی جائے. نہیں, آپ نے یہ نوٹس کرنا ہے کہ وہ کیونکہ یقیناً وہ کسی کے ساتھ ایسے ہوں گے کہ یہ جو آپ نے بھی رویہ بتایا ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں اور وہ کس طرح بات کرتے ہیں. کچھ لوگ اپنے سے اوپر والوں کے ساتھ بڑی محبت سے بات کریں گے اور اپنے سے نیچے والوں کو دبا کے, بلکہ محبت نہیں بڑے خشوع و خضوع سے بات کریں گے. ٹھیک ہے نا جی, وہ ان کو جس جگہ پہ پلیس کرتے ہیں اپنے آپ کو اسی جگہ پہ پلیس کرتے ہیں اپنے سے نیچے والوں کے لیے یا چھوٹوں کے لیے. کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کام میں جس وقت ہوتے ہیں یا دے آر انوالوڈ تو یہ اس طرح نہیں کر رہے ہوتے. وہ بہت ویورڈ ہوتی ہے ان کا ذہن بہت زیادہ ڈسٹریکٹڈ ہوتا ہے, وہ بات نہیں سن رہے ہوتے. تو ہاؤ ڈو یو سی جس آدمی کے ساتھ بھی جس شخص کی شخصیت کے ساتھ بھی آپ کا یہ معاملہ ہے تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے یہ دیکھنے کی کہ وہ کن کے ساتھ اچھی طرح بات کر سکتے ہیں یا کر لیتے ہیں. تو پھر دیکھیے کہ کیا ان کی بات کرنے کے انداز سے میں کچھ سیکھ سکتا ہوں. اب یہ ساری وہ چیزیں جو آپ کے سرکل آف انفلوئنس میں ہیں, کیا میں سیکھ سکتا ہوں؟ آپ کو لگا کہ نہیں یہ تو اصل میں صرف پوزیشن کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں اور اگر ان کی بھی کل پوزیشن نہیں رہے گی تو ان کے ساتھ بھی نہیں کریں گے تو فائن, ٹھیک ہے, پھر نہیں ہو سکتا. اگر کوئی آدمی جو ہے وہ چاہے جتنا مرضی قریب ہے وہ میرے سے بات نہیں کرنا چاہتا ہے
तो नहीं करना चाहता है जी ये। अब मैं इसके बारे में अगर सोचूंगा तो सिर्फ अपने आप को परेशान करूंगा, उसके दिल में ये ख्वाहिश तो नहीं पैदा कर सकता। अपनी तरफ से अच्छा करूंगा, कोई दिल में बात नहीं रखने की कोशिश करूंगा कि ये दिल मेरा साफ रहे, उसकी तरफ से उसके अंदर अच्छे जज्बात, ये सब कुछ कोशिश करूंगा, लेकिन आई कैन नॉट। वो तो वही बात है जी, इससे ज्यादा अच्छी मिसाल और क्या हो सकती है कि अगर ऐसा हो सकता तो जिस सारी जिंदगी हजरत नूह अपने बेटे के साथ गुजारने के बाद उसको बचा ना सके, क्या वजह थी आखिर? इसलिए कि ये जो तरीके हैं कि दूसरे के दिल को किस तरह से उसने कैसे अपने दिल को हैंडल करना है, ये मेरे बस में नहीं है। ये तो मैं बहुत अच्छा भी कर लूं, यानी वो जो कुरान मजीद की आयत है ना जी कि तुम अच्छा करोगे तो इदफा बिल्लती हिय अहसन फैज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम, इसके अंदर बड़ी क्वालिफिकेशन है। यानी ये बात कि जो तुम अगर भलाई का जवाब अच्छाई से बुराई का जवाब अच्छाई से देते रहोगे तो तुम देखोगे कि जो शख्स कि जिसके और तुम्हारे माबैन बड़ी दुश्मनी है वो तुम्हारा बेहतरीन दोस्त बन जाएगा। इसमें एक क्वालिफिकेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि दूसरे शख्स के अंदर उसका दिल जिंदा होगा तो बनेगा। ऐसा नहीं है कि जिसका दिल मुर्दा हो चुका होगा वो बन जाएगा। जिसने असल में ये ठान ली है, और ये असल में जब ये सिचुएशन पैदा हो जाती है ना कि इंसान इज्जत करता है पोजीशन की ना कि इंसान की, तो फिर असल में दिल उस तरफ जा रहा है और वो एक मुश्किल में पड़ने वाला है अब इंसान। यानी मुश्किल मेरे नजदीक ये नहीं है कि आदमी को कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाए या फाइनेंशियल स्ट्रिंजेंसी में वो जी रहा हो या वो फिजिकल स्ट्रिंजेंसी या फिजिकल पेन में जी रहा हो। मुश्किल असल में ये है कि इतनी आसानी आ जाए उसके ऊपर कि फिर उसके बाद खुदा याद ना रहे, क्योंकि अब एक बड़ी सख्त मुश्किल आ गई है उसके लिए। इससे अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए हर वक्त। माय प्रॉब्लम इज कि कई दफा आपका जो सर्कल ऑफ कंसर्न होता है आप उसको सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में कोशिश करते हैं, बट कई दफा ये होता है कि नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, एक पॉइंट आता है कि आप अपने आप का कंट्रोल लूज करने लग जाते हैं, बिकॉज आप कंसिस्टेंटली ट्राई करते हैं और उसका कोई नतीजा नहीं होता, और आप कहते हैं चले मेरे में हिम्मत है, मैं फिर भी ट्राई करूं, बट यू गेट सो फ्रस्ट्रेटेड दैट यू समटाइम्स डू लूज इट एंड द अदर पर्सन पे जीरो इफेक्ट होता है। तो इसका कोई तरीका है कि यू कैन स्टिल कंट्रोल योरसेल्फ एंड से कि अच्छा ठीक है, let me just give up, let me not try, but sometimes it's very important for you to try because the situation is such that it needs to be corrected, or you think that needs to be corrected, and it just ends up that you get upset, you get depressed, and the other person is calm, has no, because he doesn't want to listen to you. He just has sort of closed himself. Okay, if you say so, I'm not listening. So Right. in such situations, I don't know what is the solution. देखिए, जब भी आप ये कोशिश होगी ना, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, आपने किसान की एग्जाम्पल को अपनी जिंदगी की एग्जाम्पल के तौर पर देखें। अगर किसान की कोशिश या किसान का जो पूरे का पूरा मसला है वो ये होगा कि फसल कब आएगी, तो एक एक दिन जो मेहनत का दिन है ना वो उसके लिए भारी रहेगा। और अगर किसान का फोकस ये रहेगा कि मैंने तो ये करना है, इसके बाद जब अल्लाह की मर्जी होगी फसल भी आ जाएगी, और जैसी अल्लाह की मर्जी होगी फसल भी आएगी। जब तक कि मैं अपने फोकस को प्रोसेस की तरफ नहीं लेके आता बजाय, और ये मैं कर सकता हूं, देखिए रिजल्ट क्या निकलना है, किसी ने किस तरह बात करनी है, ये मेरे कंसर्न्स के सर्कल का हिस्सा है, और मेरी एफर्ट ने नतीजा खेज होना है या नहीं होना, ये मेरे कंसर्न्स हैं। मैंने एफर्ट करनी क्या है और क्यों करनी है, क्यों का जवाब है जो मैंने पिछले 2-3 सेशंस में जब आपके साथ फेथ पे बात की थी ना जी, ये जो आपने फरमाया कि लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लोग फ्रस्ट्रेट इसलिए हो रहे होते हैं बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर द रिजल्ट्स, और जब रिजल्ट नहीं निकलेंगे तो फ्रस्ट्रेशन होनी है। बट इफ यू आर वर्किंग टू गेट क्लोजर टू गॉड, द मोर difficult a situation becomes where you have to be, where you have to abide by your principles, the more satisfied you will be कि मैंने इस मौके पर भी कोई गलत काम करने को
adopt नहीं किया. I did not give in to this situation. I kept on trying and I will keep on trying because मेरा मसला तो ये है कि मैंने अल्लाह को राजी करना है. ये जो फेथ है, मैं जब ये कहता हूं कि ये फेथ असल में कोई किताबी चीज नहीं है, यानी यही तो वो फेथ है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ. यानी हमारी जिंदगियों में आपने जो एक फ्रेज काफी दफा सुना होगा, आई एम श्योर सभी ने सुना होगा, कि बी प्रैक्टिकल. यार हर वक्त इतनी आइडियलिस्टिक बातें ना किया करो. ये असल में वो चीज है कि हम ये लोगों को बेसिकली ये बता रहे होते हैं कि ठीक है, दीन समझ लिया ना तुमने, दीन अखलाकियात ये सब चीजें समझ ली हैं, कि पाकिस्तान की सड़कों पर नहीं अप्लाई होती. बी प्रैक्टिकल. ये पाकिस्तान में बिजनेस करने पे नहीं अप्लाई होती. बी प्रैक्टिकल. मैं आपसे अर्ज करूं, कहीं पे भी नहीं अप्लाई होती है. अगर प्रैक्टिकल देखना है तो असल में ये उन लोगों के लिए है सिर्फ कि जो ये फैसला कर लेते हैं कि मैं इस दुनिया में एक सफर पे हूं. मैं यहाँ पर 6 महीने मैंने गुजार दिए जी अपनी इधर दुबई में अपनी बेटी के पास. मैं आई बीन स्टेइंग हियर, लेकिन मुझे ये पता है कि ये बेसिकली एक सफर है जो खत्म हो जाना है. इट कैन बी अ वेरी लॉन्ग जर्नी, इट कैन बी अ वेरी शॉर्ट जर्नी. बहरहाल ये सफर है, और सफर में आदमी वो मामला नहीं कर रहा होता कि जो अपनी डेस्टिनी के लिए डेस्टिनी पे पहुंच के करता है. ये सोचते हुए आपने इस मेहनत को करते चले जाना है. अगर रिजल्ट ने आपको डिस्करेज कर दिया, अगर आपका ये ख्याल है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, मिसाल के तौर पर आपने ये कहा कि ये जमीन गंदम के लिए है ही नहीं, या आपने फैसला कर लिया है, समझ लिया है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप कुछ और करना शुरू कर दें. यानी ये आपको आदमी के साथ बुरा करना है, इसको हर हाल में अवॉइड करना है. आपको एक आदमी जो कि अब बेचारा आप समझती हैं कि ही इज बियॉन्ड एनी रिपेयर, उसको ठीक करने की कोशिश आप छोड़ दें बेशक. ये दिस इज अप टू यू बिकॉज यू थिंक दैट इट इज इररेपरेबल. खत्म कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सवाल ये है कि बुराई नहीं करेंगे हम बुरा नहीं सोचेंगे. अपने जहन को अपने काबू में रखना है. हम असल इशू ये है. ये जो कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये बेसिकली अगर आप गौर करें तो ये अपने जहन को अपने काबू में रखना है. आपका जहन भटक जाता है, हर वक्त कंसर्न्स के ऊपर रहता है कि ये भी गलत है और ये भी गलत है और ये भी गलत. अगर ऐसा हो रहा है तो परेशानी होगी. बट और वही अगर सब ऐसे अगर सॉरी अगर एक situation has been antagonistic for years and years and years and toxic, and you do realize that it is a very antagonistic situation, तो फिर इंसान को छोड़ नहीं देना चाहिए. फिर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में भी आप ना ट्राई आप कर करें. लें, आप छोड़ कहें कि दें. ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जी. बस इतनी बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर तो एक आदमी एंटेगनिस्टिक है तो फिर वो अपने आसपास के हर आदमी के साथ एंटेगनिस्टिक है. अगर मेरे साथ एंटेगनिस्टिक है तो फिर देयर इज सम रोल दैट आई हैव आल्सो प्लेड. ये जहन में रखना है आपने. एक बात, लेट्स से ये सब कुछ हो गया एंड यू फील के आई स्टिल कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. अलग हो जाना भी तो आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में ही है. अलबत्ता ये बात कि आप देखिए, जो हमने वो शुरू में सेइंग देखी थी, सेरेनिटी के साथ एक्सेप्ट कर लेना. ये सिचुएशन है, मैंने सेरेनिटी के साथ एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज आई कांट चेंज इट. नंबर 1. नंबर 2, जो चीज मैं चेंज कर सकता हूं, मैं अलग हो सकता हूं, मैं अलग हो गया हूं. नंबर 2. अब उसके बाद भी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आनी है. वो जो प्रॉब्लम्स आनी है उनमें से कुछ ऐसी होनी है जो आप चेंज कर सकते हैं, कुछ ऐसी होनी जो नहीं कर सकते. अच्छा, और एक नंबर 3 भी सिचुएशन है, ठीक है जी, कि इन दोनों चीजों में फर्क समझ पाऊं. यही तो फर्क है कि मैं कई दफा ये समझता हूं कि ये सिचुएशन अनचेंजेबल है, सरीनली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. कई दफा मैं ये सोचता हूं कि ये इसको चेंज कर देना चाहिए. तो ये विजडम है ये कि आदमी ये फैसला करने की पोजीशन में आ जाए कि कौन सी चीज मैं चेंज कर सकता हूं और कौन सी मुझे एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए विद सेरेनिटी, इत्मीनान कल्ब के साथ. ठीक है जी, मुझे इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिर्फ ये देखिए, जब हम ये कहते हैं ना कि एक आदमी एंटेगनिस्टिक है, तो एंटेगनिस्टिक एक आदमी है या एक इंटरेक्शन है. अगर इंटरेक्शन है तो फिर इंटरेक्शन दो लोगों के बीच में होता है, और अगर वो किसी और आदमी के साथ इंटरेक्शन में एंटेगनिस्टिक नहीं है तो इसका मतलब है कि असल में सिफत इंटेगनिज्म उसके अंदर नहीं पाई जाती, इस रिलेशनशिप में पाई जाती है जिसमें मैं भी हूं. तो मैंने ऐसा क्या किया और उसको मैं ठीक कर सकता हूं क्या? अच्छा, हो सकता है कि ठीक करने का अब टाइम ही ना रहा हो, फाइन, ये भी हो जाता है, कई दफा मौका निकल जाता है. इसके बाद अल्लाह ताला से उसके लिए भी दुआ करनी चाहिए, इसलिए क्योंकि यही अब कर सकते हैं हम उसके लिए.
کہ یہ ताली ताली दोनों हाथों से बजती है, but I think over the years if you do realize कि भाई ये relationship है ही antagonistic और रहेगी ऐसी, तो फिर मैं उसको कामली एक्सेप्ट कर लूं. मेरे साथ ये हो जाता है कि मैं रिएक्ट करने लगती हूँ कि नहीं चलो, नो आई हैव टू सेटल इट, आई हैव टू मेक इट बेटर, आई हैव टू मेक इट बेटर, एंड देन आई गेट डिफीटेड एंड आई एम द वन डिफीटेड. if you're trying to make the relationship better, don't, because you cannot. If you're trying to make your responses better, 100%, इससे ज्यादा अच्छा आप कुछ नहीं कर सकती. अगर रिलेशनशिप अनफॉर्चुनेटली, देखिए जब भी कभी आप ये सोचे ना कि मैंने इस रिलेशनशिप को अच्छा बनाना है, तो ये मत सोचिए, ये सोचने की चीज नहीं है, ये आपका सर्कल ऑफ कंसर्न है. आपने सोचना असल में ये है कि इस रिलेशनशिप में मैंने अपने रोल को अच्छा करना है. अच्छा, उसके बाद क्या होगा? रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, मुझे नहीं पता. रिलेशनशिप बुरा हो जाएगा, मुझे नहीं पता. रिलेशनशिप ऐसे ही रहेगा, मुझे नहीं पता. मैंने अपने रोल को अच्छा करना है, इसलिए अच्छा करना है क्योंकि ये मेरे खुदा को पसंद है, और ये करते करते फौत हो जाना है. इसके कुछ असमरात मुझे जिंदगी में मिल जाएंगे, बड़ी अच्छी बात है. नहीं मिलेंगे, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आखिरत से तो ज़ाया नहीं होंगे. अगर नीयत ये होगी तो ये उधर तक पहुंच जाएगी. जी, आई अंडरस्टैंड. बहुत बहुत शुक्रिया भाई. ये मोस्ट वेलकम. अच्छा जी, मैं ये फिर से शेयर कर रहा हूँ जी. आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू द लास्ट कपल ऑफ थिंग्स इन दिस रिगार्ड. एक तो मैं आपके साथ छोटा सा रिकैप भी करना चाह रहा हूँ अबाउट व्हाट वी हैव डन so far, so that you keep that in mind and while going ahead, because मैं इन चीज़ों को रेफर करता रहूँगा जी. ये मैंने आपको ये दिखा दिया. एक चीज जो चीज देखने की है, इसको सिर्फ आपने देख के समझना है जी. What happens is that if your focus is on the circle of control पे अगर आपका फोकस है, तो ये सर्कल ऑफ कंट्रोल पे फोकस है. यू आर फोकसिंग ऑन दैट कॉन्टिन्यूअसली. तो इसका एक नतीजा निकलता है जी, आपका सर्कल ऑफ कंट्रोल बड़ा होना शुरू हो जाता है. ठीक है जी. आज जो चीजें आप लगता है कि आपके कंसर्न में है लेकिन कंट्रोल में नहीं है, वो कल आपके कंट्रोल में आ जाती हैं, बिकॉज यू हैव टेकन दिस जर्नी. अगर इफ यू डोंट टेक दिस जर्नी एंड यू कीप योरसेल्फ फोकस्ड ऑन योर सर्कल ऑफ कंसर्न, तो इसके नतीजे में यानी आपका जो फोकस है, अगेन जो लाइट है, वो कंसर्न्स के ऊपर जल रही है हर वक्त. इट इज ऑलवेज फ्लिकरिंग ऑन द कंसर्न्स कि ये गलत है, ये भी गलत है, ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, ये इसने बात ठीक नहीं की है, हालात ठीक नहीं है, बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, यू नो, ऑल दीज थिंग्स आर ऑलवेज ऑक्यूपाइंग योर माइंड. तो इसका एक नतीजा ये निकलेगा कि आपका जो सर्कल ऑफ कंट्रोल है वो और ज्यादा श्रिंक कर जाएगा. And then you will feel that nothing is within your control. ये naturally होता है, इसको आपको करने की कोई जरूरत नहीं है. All that you need to do is to keep yourself mindful of the fact कि आप किस जगह पर focused हैं. ये जब हम कहते हैं ना कि हम जिन चीजों को ठीक नहीं कर सकते उनको accept कर लें, ये acceptance भी circle of control में है. मैंने किस चीज को एक्सेप्ट करना है, किस चीज को नहीं करना. जब मैं किसी चीज को एक्सेप्ट कर लूंगा तो फिर शिकायत का जहन खत्म हो जाएगा. इसको जहन में रखिएगा. ठीक है, मैं एक चीज के बारे में शिकायत करना बंद कर दूंगा, और अगर बंद कर दिए तो अब नाउ माय माइंड इज फ्रीड टू डू व्हाटएवर आई वांट. अगर मैं कुछ चेंज कर सकता हूं तो कर दूं. अगर मैं कुछ मेहनत कर सकता हूं अपने आप को बेहतर करने में, अपने माइंड की फोकसिंग में, अपनी फीलिंग्स कंट्रोल में लाने में, अपनी थॉट्स को कंट्रोल में लाने में, ये सब कुछ कर सकता हूँ, वो कर दूं. ठीक है जी. दिस इज व्हाट आई कैन डू. सो कीप दैट यू नो अनोनिमस प्रेयर, जिसको मैंने आपसे कहा था कि अल्कोहलिक एनोनिमस की तरफ से आती है जनरली, द सेरेनिटी प्रेयर, जिसको कहा जाता है कि गॉड गिव मी द विजडम टू नो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट आई कैन चेंज एंड व्हाट आई कांट, एंड देन वो जो थी कि टू serenely accept what I can't change and to change what I can, and then the wisdom to know the difference. ये तीनों ही चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ये तीनों चीजें आपके सर्कल ऑफ कंट्रोल की हैं. अच्छा जी, हमने जो चीजें की हैं इसको मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इस पर गौर कर ले. हमने जो टॉपिक्स किए हैं, मैं इस वक्त आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ जी. पार्ट 2 में है ये जो आपकी ये वीडियो है, आज हमारे जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है, दिस इज पार्ट
18 आई थिंक. पार्ट 2 में हमने मेंटेनिंग अ लर्निंग जर्नल किया था, क्योंकि ये एक एकेडमिक एक्सरसाइज है, इसको हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एकेडमिक रखें. नंबर 2, वी learned what critical reflection is. उसका brief introduction कराया गया था. This was in part 3. अगले 4 parts में, 5 parts में we studied the guidelines of effective conversations. ये जितने भी parts अभी तक हुए हैं, मैं इससे आप अंदाजा कीजिए कि ये practicing critical reflection जो था, ये आपका एक टॉपिक एक ये 20-25 मिनट में कवर हुआ था. और जो इस वक्त हम एक क्लास में कर रहे हैं इसको, ये तकरीबन 5 सेशन से ये चल रहा है जी. प्रैक्टिसिंग हो रही है उसकी. वी प्रैक्टिस इट अ लॉट. और इसमें जो आखिरी कुछ एक्सरसाइज हैं उसमें मैं अपनी बातें लोगों के सामने रखता हूं कि उस पर क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करके अपनी अजम्पशंस निकालें. और दैट इज वेरी एजुकेशनल फॉर मी एज वेल. ये कई दफा आदमी इस तरह सोच नहीं रहा होता. गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव कॉन्वर्सेशंस हमने किए जी. इसको भी हम कोशिश करते हैं अपनी जिंदगियों में प्रैक्टिस करने की. मेंटेनिंग अ रिफ्लेक्टिव जर्नल, मैंने उस वक्त ये आपको बताया था, ये पार्ट 9 और पार्ट 10 में हुआ था. ये मैंने आपको उस वक्त गुजारिश की थी कि ये आपको हर टॉपिक जो अब आने वाला है उसके बाद इसको, उस टॉपिक को इसमें शामिल कर लेना चाहिए. ठीक है जी. एंड इसके बाद भी try to start writing a reflective journal on including faith, कि मैं कितनी faith के साथ अपने constructions कर रहा हूँ, और including this last topic of concerns and influence. Altering our focus towards the positive rather than what is wrong, we focus on what is right. Being thankful for it. इसमें मैंने आपको exercise ये दी थी और ये कहा था कि इसको अपना रेगुलर एक्सरसाइज बनाएं कि आपने ये देखना है कि क्या अच्छा है. एटलीस्ट नोट डाउन 4 थिंग्स दैट यू फील ग्रेटफुल फॉर. नंबर 1. नंबर 2, राइट डाउन व्हाई डू यू हैव दोज थिंग्स. किसकी वजह से, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है. जाहिर है कि अल्लाह ताला तो है ही, लेकिन अगर डबल रोटी मैंने खाई है तो डबल रोटी पहुंचाने में जो पूरी की पूरी चेन इन्वॉल्व है, वो सारी भी, उसका भी शुक्रगुजार होना चाहिए मुझे. ठीक है जी. that is how I have benefited from this blessing of God. Number 1 is, why do I enjoy this particular blessing? Number 2 is, what difference would it make if what is the importance of this blessing? मेरी जिंदगी में अगर ये है तो इसका फायदा क्या है, मुझे क्या what advantages, what benefits am I getting from it? And number 3 is, what will I feel if I am deprived of it? ये अब आप एक एक चीज के बारे में जब इन तीनों सवालात के जवाब देंगे तो आपको एक चीज का एहसास होगा जी बड़ी शिद्दत के साथ, कि नेमतों में घिरे हुए हैं हम, घिरे हुए हैं लिटरली. और कभी कभी वो वक्त आता है, ये कुछ लोगों ने कहा ना कि ट्रेजेडीज और जो जिंदगी में हैप्पीनेस है उसके बारे में एक बड़ी मशहूर सेइंग है कि हैप्पीनेस इज ओनली द शॉर्ट इंटरवल्स बिटवीन टाइम्स ऑफ अनहैप्पीनेस. ये बात असल में ठीक नहीं है अगर आपकी तवज्जो इन चीजों की तरफ हो. बहुत नेमते हैं लेकिन मिस कर जाते हैं, वी टेक देम फॉर ग्रांटेड. तो इसको सोचिए कि अगर जिंदगी इनके बगैर होगी तो क्या होगा. एंड देन वी स्टडीड आवर मोटिव टू डू द राइट थिंग. इसमें हमने एक ज़मनन ये बात देखी और उस पर काफी तफसील से बहस की कि फेथ से क्या मुराद है, और फेथ एज अ मोटिव टू डू व्हाट इज राइट, हाउ डज इट हेल्प. ठीक है जी. इज इट फॉर व्हेन वी से फेथ, एक आदमी फेथफुल है तो क्या ये मतलब है कि वो आखिरत के लिए काम कर रहा है, या वो इस दुनिया के अंदर खुदा को अपनी जिंदगी की कंस्ट्रक्शन में शामिल करके आखिरत के लिए काम. इन दोनों में बड़ा फर्क पड़ जाएगा जी. देयर इज अ ट्रेमेंडस डिफरेंस. आखिरत के लिए काम करने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने एक जमगट्ठा जो है वो छोड़ दिया है. अब कुछ लोग आखिरत के लिए काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, और अल्लाह ताला साइड पे बैठे हुए हैं और जिंदगी मामलात चल रहे हैं उनके. लेकिन आपकी अगर फेथ की कंस्ट्रक्शन है तो असल में ये है कि मेरी जिंदगी खुदा के चलाने से चल रही है. इसमें जो कुछ हो रहा है वो खुदा के होने देने से हो रहा है, जो नहीं हो पा रहा वो खुदा के रोकने से नहीं होने दिया जा रहा. ठीक है जी. एंड ये सब कुछ मेरे अल्टीमेट बेनिफिट के लिए हो रहा है. ये ईमान है, इस ईमान के अंदर से ये चीज निकल रही है. ये जो फेथ की कंस्ट्रक्शन मैंने आपके साथ शेयर की थी.
And finally, we had this topic of shifting from concerns to inference. یہ بات ذہن میں رکھیے گا جی کہ جتنے بھی ٹاپکس ہیں یہ تقریباً جتنے ٹاپکس یہاں پہ جتنے حصوں میں کور ہوئے ہیں اس سے تقریباً 3 سے 5 گنا ٹائم زیادہ لگتا ہے جب when we are doing a proper workshop. یہ صرف انٹروڈکشن نہیں کرا رہے ہوتے. میری بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے جی. Now I'm available for any questions that you might have, and انشاءاللہ یہ جو اس میں آپ نے بس ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے that please go through these topics if you have missed any. And critical reflection جو ہے which was covered in part 3, اس کو لازماً شروع کریں for every topic. For after every topic, include that topic in your critical reflective journal. ٹھیک ہے جی. یہ جو I'm sorry, reflective journal, not critical reflection, reflective journal. ان دونوں چیزوں میں دیکھیے critical reflection جو ہے وہ بات کو سمجھنے بات کی فہم کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے, اور ریفلیکٹیو جرنل بات کو عمل میں لانے کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ان دونوں کا حصہ, یہ ان دونوں کا تعلق ہے. آپ اگر کوئی نئی بات سامنے آئی ہے تو اس پر کرٹیکلی ریفلیکٹ کر کے اس پر غور و فکر کر کے اس کو سمجھتے ہیں, اور اگر اس کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنا ہے تو وہ ایک it does not happen in one step. اوور نائٹ نہیں چینج ہوتی چیزیں. تو کرٹیکل جو جرنل ہے آپ کا ریفلیکٹیو جرنل, وہ اصل میں چیزوں کو اپنی زندگی میں انکارپوریٹ کرنے کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ سب لوگوں کا جی بہت شکریہ. ناؤ آئی ایم اویلیبل فار کوسچنز فار دا ٹائم اویلیبل ٹو اس ناؤ فرام ہیئر آن. ہیلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا ایک کوشچن تھا کہ جیسے میں نے ایک کلاس لی تھی آپ کے ساتھ, تو آپ نے کہا تھا کہ کسی چیز کو سمجھنا ہے تو سم ٹائمز جو ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے اس میں آپ اس بندے کی جگہ پہ کھڑے ہو کر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر ہم اس کی جگہ پر کھڑے ہو کر کچھ سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ تو ہمیں ٹھیک ہی لگے گا اس کے پوائنٹ آف ویو سے, بٹ بیسیکلی تو وہ جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن جیسے آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کی جگہ کھڑے ہو کر سوچیں, تو وہ پھر یہ کس طرح سے, مطلب یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ سچویشن جو ہے وہ آپ ڈفرینٹ آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مطلب ڈفرینٹ مطلب سچویشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بندے کی جگہ پر کھڑے ہو کر اس کو سمجھیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اس میں ایک واقعے میں وہ چیز ٹھیک ہو اور دوسرے واقعے میں وہ چیز ٹھیک نہ ہو. اصل میں دیکھیے ایمپتھی جو ہے نا, اس کو ایمپتھی کہتے ہیں. یہ ایک بات تو اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ایمپتھی از اے ویری ویری ڈیفیکلٹ کوالٹی, اور اس کے لیے بڑی محنت کرنی ہوتی ہے. یہ کہنا, جس طرح ابھی زین صاحب سے بات ہو رہی تھی, اٹ از ویری ایزی ٹو سے ایمپتھی دین ٹو پریکٹس ایمپتھی. وائی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایمپتھی کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے سچویشن کو اس طرح کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کریں جس طرح دوسرا کر رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ آپ کر نہیں سکتے. یعنی آپ گھر بیٹھ کے یا اپنے ذہن میں بیٹھ کے بغیر دوسرے سے گفتگو کیے کوئی ایمپتھی کریٹ کر ہی نہیں سکتے. اصل میں گفتگوؤں میں ایمپتھی کریٹ تب ہوتی ہے جس وقت آپ دوسرے کا سفر کرنے کو تیار ہوں گفتگو میں, یعنی دوسرے کا مینٹل سفر کرنے کو تیار ہوں. وین یو ڈو دیٹ, تو سب سے پہلی چیز تو ایک یہ پیدا ہوگی کہ آپ اس کی فیلنگز کو سمجھ پائیں گے. یو کین ناؤ انڈرسٹینڈ کہ یہ اصل میں جس جگہ سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے اس جگہ سے اگر میں بھی کھڑا ہو کے دیکھوں گا تو مجھے بھی یہی فیلنگ ہو رہی ہوگی. اور آئی کین فلی انڈرسٹینڈ کہ میں نے جب میرے ساتھ, کیونکہ فیلنگز بڑی یونیورسل ہوتی ہیں جی. فیلنگز میں دیر از نتھنگ کہ یہ فیلنگ میرے اندر ہے اور آپ کے اندر ہے ہی نہیں. یہ صرف تب ہو سکتا ہے کہ اگر امیگڈلا میں کوئی پرابلم ہو جائے. انسان کے جو دماغ کا ایک حصہ ہے نا, جو اصل میں ایموشنل برین جسے کہا جاتا ہے, اس میں اگر خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہو جائے تو اس سے یہ پرابلم پیدا ہو سکتی ہے. ادروائز فیلنگز یونیورسل ہیں اور یہ فیلنگز بالکل نیچرل ہیں. آپ کے اندر جو فیلنگ ڈیولپ ہوئی ہے یہ اصل میں مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جب اس طرح سے چیزوں کو کنسٹرکٹ کیا تو ہو جاتی ہے. اب آپ اس کو بتاتے ہیں کہ اصل میں میرا خیال ہے آپ اس طرح دیکھ رہے ہیں. یہ جو آپ کا یہ سارا ایکسرسائز کرنا ہے,
یہ اصل میں وہ ریلیشن شپ کریٹ کرتا ہے کہ دوسرے کو یہ کانفیڈنس ملتا ہے کہ آپ سے بات کی جا سکتی ہے. اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف کہ آپ اصل میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اگلا غلط ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو یہ ساری ایکسرسائز پیچھے ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے اس میں اگر یہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں اگر اس کے پوائنٹ آف ویو سے چیز کو سمجھوں تو مجھے پتا چلے کہ میں ہی غلط تھا. اگر نہیں ہے تو پھر اس ایکسرسائز کو کرنا ہی نہیں چاہیے ویری آنیسٹلی. یعنی پھر اصل میں ہم صرف پریٹینشن کر رہے ہوں گے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس ایکسرسائز کو اس کے پہلو سے دیکھنا ہے اور یہ بالکل پاسبل ہے کہ میں جب اس کی نظر سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے لگے کہ اس کی نظر سے یہ بات ٹھیک ہی ہے, ٹھیک ہے جی, اور یہ بھی پاسبل ہے کہ میری رائے بھی چینج ہو جائے اور میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. اصل میں یہاں پہ آپ ایمپیتھک ہو سکتے ہیں, دس از ویئر اٹ اسٹارٹس. لیکن اگر پہلے سے میں یہ جج کر چکا ہوں کہ نہیں یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے تو پھر میں عام طور پر ایمپیتھک ہونے کی پریٹینشن میں آتا ہوں, میں ایمپیتھک ہو نہیں پاتا. یعنی میں بڑی اچھی طرح سے بات سن بھی رہا ہوں گا, خاموشی سے بیٹھا بھی رہوں گا, سب کچھ کروں گا, سر بھی ہلا دوں گا, لیکن اصل میں ایمپتھی نہیں شو کر رہا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, آئی کین ناٹ انڈرسٹینڈ کیونکہ ایسی پرابلمز آ گئی ہیں دماغ میں کہ جن کو ایسے بلیفس آ گئے ہیں. یہ بھی ان میں سے ہے جس کو ہم اگلے ہفتے ڈسکس کریں گے کہ سم ٹائمز ہم یہ جانتے ہیں کہ ایمپیتھک ہونے کا کیا مطلب ہے, ہم یہ جانتے ہیں کہ ایمپتھی اچھی چیز ہے, ہم یہ جانتے ہیں کہ ریلیشن شپ میں یہ ایک بڑا کارگر کام ہوتا ہے کرنے والا, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اصل میں ہمیں اپنے ذہن کو کھلا اور دل کو کھلا رکھنا چاہیے. یہ سب کچھ جانتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے. تو یہ کیسے اوور کم کر, اس کے پیچھے کچھ ہمارے ازمپشنز اور بلیفس ہوتے ہیں جی. جب تک کہ وہ ہیں ہمارے لیے ناممکن ہو جائے گا. تھینک یو. یو موسٹ ویلکم بیٹا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا سوال کچھ ٹاپک سے ہٹ کے ہے لیکن آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ. وہ یہ ہے کہ بعض اوقات جب ہم سیلف امپروومنٹ کی جرنی سٹارٹ کرتے ہیں کانشیس ہو کے, تو ہم اپنی پوری لائف کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آج ہم جس طرح کے ہیں وہ ہم کیسے بنے, وہ کن کن مومنٹس نے, کن کن ایکسپیرینس نے ہمیں ہماری اس پرسنالٹی کو شیپ کیا. تو جب ہم پاسٹ پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں کچھ اپنے چائلڈہڈ ٹراماز اور کچھ چائلڈہڈ ایسے ایکسپیرینسز نظر آتے ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس یا آپ کے ٹیچرز could have played a better role. تو اب آپ ایک پازیٹیو چیز تو یہ لیتے ہیں کہ اس چیز سے سیکھتے ہیں اور اپنی پیرنٹنگ جرنی میں اپنے بچوں کے ساتھ ان چیزوں کو ریپیٹ نہیں کرتے. لیکن آپ کے جو ٹراماز جو ابھی تک آپ کو ہانٹ کرتے ہیں اور جو ابھی تک جس سے آپ نے یو ہیو ناٹ کم ٹو ٹرم ود دیٹ تھنگ, تو ہم ان لوگوں کو معاف کیسے کر سکیں اور ان لوگوں کے ساتھ ریکنسائل کیسے کر سکیں جن کی وجہ سے ہمیں وہ ٹراماز فیس کرنے پڑے. What is the best way? That's a very good question جی. جی سر. جی آپ فرمائیے. سر ایک چیز تو یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بات کی ایمپیتھی کی, کہ انہوں نے اپنے سچ کے ساتھ جو وفاداری تھی وہ نبھائی, ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود جو ڈیمیج آپ کی پرسنالٹی میں آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے, جس کو آج آپ ابھی بھی فیس کرتے ہیں اور شاید آنے والے فیوچر میں بھی آپ فیس کرنا پڑیں گے کیونکہ آپ نے اتنے عرصے سے اس چیز کو لیو کیا ہے, تو پھر بار بار آپ کا دھیان اس چیز سے جاتا ہے, تو آپ اس سے کیسے ریکنسائل کر پائیں گے کہ یہ چیز اس لیے ہوئی تھی اور یہ ہونا ضروری تھی اور اس چیز نے ہی مجھے آج شیپ کیا ہے اور یہ اس طرح ہی چلنا تھا. رائٹ. ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دس از اے گڈ ایکسرسائز ان سم کیسز, ان سم تھنگس ٹو انڈرسٹینڈ. فار انسٹنس کہ میں اگر یہ دیکھنا چاہوں کہ میرے اندر یہ بلیف کیسے پیدا ہوا, کوئی ایکس وائی زیڈ بلیف کیسے پیدا ہوا, اس کی کیا ہسٹری ہے, یہ کب شروع ہوا تھا, اس کا کیا فائدہ ہوا میری زندگی میں, کیا نقصانات ہوئے, یہ ایک الگ ایکسرسائز ہے. لیکن مثال کے طور پر دیر از سائیکالوجی کے ویریس اسکولز ہیں جی, ویریس اسکولز آف سائیکالوجی. کچھ اسکولز یہ ڈٹرمن کرنا چاہتے ہیں کہ کیا چیزیں چائلڈہڈ میں ہوئیں جس کی وجہ سے آپ آج وہ ہیں جو ہیں, ٹھیک ہے جی, یا میں وہ ہوں جو ہوں, کیا ہوا تھا میرے چائلڈہڈ میں. اور لیکن یہ کو بہت زیادہ فائدہ نہیں پہنچاتی بات. مے بی اٹس اے گڈ انسائٹ, اس کے نتیجے میں آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ اچھا یہ وجہ ہوئی تھی, لیکن وہ وجہ سمجھنے سے آپ کے اندر کریکشن نہیں ہو جاتی. اس کے لیے وہ ہپنوسس اور پھر تھراپیز اور یہ سب کچھ ہوتا ہے. What I feel is کہ اگر آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک ایسپیکٹ ایسا ہے کہ جو میری زندگی سے مجھے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے,
ٹھیک ہے جی. irrespective کہ یہ میرے بچپن میں کسی ٹیچر کی وجہ سے یا پیرنٹ کی غلط فہمی یا غلط اپروچ کی وجہ سے پیدا ہوا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل چیز یہ ہے کہ now I am responsible and if I have recognized a weakness in me then I should take up the journey of correcting it. یہ جو اب ہم اگلا ٹاپک کرنے لگے ہیں نا جی, میں یہ ریکویسٹ کروں گا آپ کو, یہ ریمائنڈ پھر سے کرا رہا ہوں, نیکسٹ ویک میں ہم اس ٹاپک کو کچھ دیر کے لیے روک کر تو ایک ٹاپک کریں گے, اس کا نام ہی یہ ہے کہ اپنی امیونٹی ٹو چینج کو کیسے اوور کم کرنا ہے. جس طرح ہمارا ایک بایولوجیکل امیون سسٹم ہے, اسی طرح ہمارا ایک سائیکولوجیکل امیون سسٹم بھی ہے, جو کہ ہمیں ان چیزوں سے روک دیتا ہے کرنے سے کہ جو ہماری ڈیپ روٹڈ ازمپشنز ہیں, ان تک جب تک میں پہنچوں گا نہیں میں ان کو اوور کم نہیں کر سکتا. ان کو کیسے اوور کم کرنا ہے. تو اف یو آر ولنگ ٹو ٹیک دیٹ جرنی, مثال کے طور پر آپ کو محسوس ہوا جو ابھی آپ نے بات فرمائی کہ یہ آپ کی چائلڈہڈ کنڈیشننگ کے نتیجے میں کچھ پرابلمز ہیں آپ کے اندر, ان کو اگر آپ سامنے لائیں گے نا, اپنے سامنے لائیں گے, اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں اور ان کو بیہیویئرل لیول پہ سامنے لے آئیں کہ اس کے نتیجے میں یہ فرق پڑتا ہے میرے اندر. تو اب یو کین ریفلیکشن جرنل میں جو آپ نے کہا تھا نا, ریفلیکشن جرنل میں ڈیلی بیسس پہ اسی طرح لکھ رہی ہوں, اور اسی کے تھرو میرے اندر اب وہ چیزیں آ رہی ہیں جو میں نے پہلے نہیں سوچی تھی, لیکن اب وہ پاسٹ کے ایکسپیرینسز مجھے یاد آنے لگ گئے ہیں. ماشاء اللہ. اب یہ دیکھیے, یہ جو پاسٹ کی ایکسپیرینسز یاد آ رہے ہیں, ان کو یہ دیز آر یور سرکل آف کنسرن. ٹھیک ہے جی, یہ نہ ہوا ہوتا تو کیا ہوتا, یہ نہ ہوتا تو اچھا تھا, یہ نہ ہوتا تو میں ایسا نہ ہوتا. نہیں, سرکل آف انفلوئنس میں آنا ہے اب آپ نے. ٹھیک ہے, میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. یہ میں ہوں, یہ میں ہوں جو غصہ کرتا ہے, یہ کوئی اور نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اس فیلنگ کو اور یہ غصہ جو ہے جو میرے اندر ڈیولپ ہوتا ہے, یہ میری سوچ سے ہوتا ہے, یہ کسی باہر کے انسیڈنٹ سے نہیں ہو رہا ہوتا, یہ اس کی کنسٹرکشن جو میں نے اپنے ذہن میں کی ہے اس سے ہو رہا ہے. میں نے اب اس کو ٹھیک کرنا ہے. اب دس از گوئنگ ٹو بی این اپ ہل ٹاسک, اٹ از این اپ ہل ٹاسک, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, بٹ لائک every case of improvement, it can be done with hard work and toil. انشاءاللہ یہ ہو جائے گا جی. once as soon as you decide کہ میں نے اس کو, کسی کی بھی غلطی ہو, ٹیچر کی ہو, پیرنٹ کی ہو, بزرگوں کی ہو, جو مرضی ہو, انہوں نے نیک نیتی سے کیا تھا, اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے, ان کی غلطیاں معاف فرمائے, سب ٹھیک ہے. اب میری باری ہے. میں نے اپنے بچوں کے ساتھ وہ نہیں کرنا, لیکن یقین کریں آپ وہ تو نہیں کریں گے جن کو آپ نے ریکگنائز کر لیا. بہت ساری غلطیاں جو آپ نے آج ریکگنائز نہیں کی وہ آپ کر دیں گے پھر بھی, کیونکہ آپ اسی کو ٹھیک سمجھ رہے ہوں گے. لیکن what you can do and what your children can do when they grow up is that we can overcome these problems that have developed in us because of our childhood conditioning. وہ ہو جائے گا جی. If you please do try to spare some time for the next week, اور اس میں آپ آئیے گا انشاءاللہ. It's not like میری دوسری ورکشاپس تو یہ سمیر صاحب بیٹھے ہیں ادھر, بہت لمبی ہوتی ہیں جی, they go for 6 to 8 to 9 months, اور یہ جو ہے یہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ چھوٹی ہوگی. جی سر, انشاءاللہ. جزاک اللہ سر. بہت بہت جی السلام علیکم. مجھے اسی سے ایک سوال ابھرا ہے کہ ایک آپ نے کہا کہ بھائی ایک ہماری چائلڈہڈ کنڈیشننگ ہوتی ہے ہماری, ہے نا, تو اب اس کنڈیشننگ کو رکھتے ہوئے, آپ اس سے جونجتے ہوئے آپ اپنی زندگی میں سکسسفل بھی ہوتے ہیں. اینڈ ناؤ یو ہیو مینٹلی آپ سیٹ اپ ہو چکا ہے آپ کا کہ یہی طریقہ ہے زندگی کا ٹو اوور کم دا ڈیفیکلٹیز. لیکن اٹس ناٹ اسٹیگننٹ, اٹس ڈائنامزم. دیر از اے ڈائنامزم ہیئر. فلو ہے, ہر ایک کا ڈفرنٹ ہوتا ہے, اپ برنگنگ, کنڈیشننگ وغیرہ وغیرہ, تو اس میں ڈائنامزم ہے. لیکن ایک آپ جب یہ مشکلات سے جھوجتے ہوئے آپ ایک پوزیشن میں, آپ ایک کمفرٹ زون میں آتے ہیں, پھر آپ now everything is flowing, everything is in a cruise control, you're down, growth ہے لیکن مشکلات نہیں ہیں. لیکن پھر اس کنڈیشننگ کی وجہ سے بندہ اس سچویشن سے ڈیل نہیں کر پاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. am I okay, is everything okay, کوئی ایسی چیز تو نہیں ہو رہی ہے کہ اتنا آسان ہو گیا کہ بہت مشکل ہو جائے گی, پھر سے پرابلمس تو نہیں آئیں گے. تو اس کو یہ کمفرٹ زون سے ڈیل کرنا نہیں آتا, پھر یہ آسانیوں سے ڈیل کرنا نہیں آتا. پھر
وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں ایسے نہیں ہو سکتا ہے, اس کو ہم ڈیفیکلٹی ہی رکھنا چاہیے, کنزرویٹو ہی رہنا چاہیے بہت کچھ. تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے یہ سچویشن بہت زیادہ. تو میرے اطراف کے فیملی کہتے ہیں کہ ٹیک اٹ ایزی ناؤ, یو نو ایوری تھنگ از دیر ناؤ, یو انجوائے لائف بیسیکلی. کچھ خرچ بھی کرے, اپنے آپ پہ بھی خرچ کرے, فیملی پہ. آپ کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی, یہ دیکھیے ہماری کنڈیشننگ کے نتیجے میں کچھ بلیفز بنتے ہیں ہمارے, ٹھیک ہے جی. یہ جن کو میں ازمپشنز کہہ رہا ہوں, یہ ازمپشنز ایک بڑا ہلکا لفظ ہے. اصل میں جو آدمی ان ازمپشنز کو ٹھیک سمجھتا ہے وہ اس کے بلیفز ہوتے ہیں. فار انسٹنس, آپ کو اگر یہ محسوس ہوا کہ زندگی, یا آپ کسی کا, ناٹ نیسیسریلی آپ کا, کہ زندگی جو آسان ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی سارا معاملہ آپ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں آخرت میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا. لیٹ سے آپ کے ذہن میں یہ پیدا ہو گیا, تو اس کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ ہم اس نعمت میں یا اس سہولت میں شکر گزاری کا رویہ اختیار کریں, ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ اراؤنڈ دا کارنر از گوئنگ ٹو ڈسٹرب اس. ٹھیک ہے جی. وی آر آلویز ان اے اسٹیٹ آف فیئر کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں یہ جو آج آسانی ہے وہ ختم نہ ہو جائے. اپنے آپ کو اس سے نکالیں, اور وہی جو فیتھ جس کا میں نے پچھلے کچھ سیشن میں ذکر کیا, یہ ذہن میں بار بار لے کر آئیں کہ جو آج ہے یہ خدا کی عنایت سے ہے, اور جو کل خدا کی طرف سے مشکل آئے گی میں اسی سے مدد مانگوں گا کہ وہ مجھے اس میں حوصلہ دے کہ میں اس کو فیس کروں, اور میں اس کو کامیابی سے فیس کروں. کیونکہ ایک چیز جو بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتے رہنا ہے ہمیں, مجھے بھی, آپ کو بھی, سب کو, وہ یہ ہے کہ آسانی ہے یا مشکل ہے. میں اپنے ساتھیوں کو بھی کئی دفعہ اس کے اوپر توجہ دلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ زندگی میں there were difficult times as well, کہ جو گزرے آپ کی زندگی میں, اور there were good times as well. لیکن آج میں اگر 60 سال کا ہو گیا ہوں تو یقین جانیے کہ پیچھے جب مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ زندگی ایسے گزرنی ہے. تو آئندہ تو یہ یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں آپ سے کہ there's hardly any chance کہ میں نے آدھے سے کم زندگی گزاری ہو, موسٹ پرابلی شاید 3/4 گزار چکا ہوں. تو بہت تھوڑا ٹائم ہے, ٹھیک ہے جی. جو مشکل بھی آئے گی انشاءاللہ گزر جائے گی, آسانی بھی آئے گی, تو اس پہ فیئرفل نہیں رہنا, شکر گزار رہنا ہے اور دوسروں کا حق ادا کرنا ہے. جیسے یہ فیئر ڈیولپ ہو کہ کوئی مشکل نہ آ جائے تو یہ سمجھ لیں, یہ یاد کرائیں اپنے آپ کو کہ جو مشکل بھیجے گا نا وہ اس کا حوصلہ بھی دے گا, اور میں اسی سے حوصلہ مانگوں گا بھی کہ میں نے اس مشکل کو انشاءاللہ کامیابی سے اس کو عبور کرنا ہے. Moisam, the last speaker from Norway, I do agree with her. I think one has to think about it. Your background, your childhood, your upbringing, your relationship with your siblings, your parents, your interaction with them, their behavior towards you as you've been growing up. I think that all leaves an imprint on your personality. Very and true. I think it does affect your relationship later on with your spouse, because there are some injustices which have been done to you, which you could not get rid of, but you don't want them to be repeated when you get married. So I think she has a very valid point that no matter what you say, yes, you ask God for help to overcome everything now. But I don't think we can totally ignore what has happened to us in the past. I was just trying to make a point on this. نہیں, میں اس کو بالکل نہیں کوئی پرابلم مجھے جی, بالکل ڈونٹ اگنور دیٹ. دا تھنگ از دیٹ دا سولوشن, لیٹس سے آئی ہیو after due consideration I have recognized کہ میرے اندر جو غصہ ہے یا میرے اندر جو حوصلہ ہار جانے کی جو ایلیمنٹ ہے وہ اصل میں اس لیے کیونکہ مجھے کبھی زندگی میں میرے پیرنٹس نے فیصلے نہیں کرنے دیے. لیٹس سے میں مثال دے رہا ہوں, یا مجھے اپنی فیلنگز کو سپریس رکھنے پر مجبور کیا گیا. I was never allowed to express my feelings, and that is why I still find it difficult to express my feelings. Now, this is recognition and insight which has given me a lot of understanding of why I am the way I am today.
नाउ व्हाट, मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है, इससे इंसाइट डेवलप हो गई, इससे समझ आ गई कि मैं इसलिए हूँ, मैं झूठ इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स कभी सच बोलना पसंद नहीं, मैं सच बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। नाउ व्हाट, झूठ बोलता रहूं। असल में मसला ये है, यानी अब मैंने रिकग्नाइज तो कर लिया, गलती समझ ली, मेरी प्रॉब्लम ये है, इसको ठीक मैंने करना है, और उसको ठीक करने में वो चीज इतनी मददगार नहीं होगी। अब आपको फ्यूचरिस्टिक होना पड़ेगा, अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैंने अपने आप को इस फियर से, मिसाल के तौर पर, कैसे निकालना है, मैं अपने आप को इस फियर से कैसे निकालूं कि मैंने अच्छा फीडबैक देना है। यानी अच्छे का मतलब ये नहीं कि तारीफ ही करनी है सिर्फ, ये बात कि मैं यहाँ पर बैठकर मोइज अमजद पर ये बात करूं कि जी मेरे ख्याल में आपके सेशंस में ये चीजें ठीक नहीं है, या इन चीजों को ठीक करना चाहिए, इसलिए उनके हो सकता है कि वो माइंड कर जाए। ठीक है जी, ये जो माइंड कर जाए है, दिस इज समथिंग विच इज फियर इन मी। अच्छा, असल में माइंड भी नहीं कर जाएगा, ये प्रॉब्लम नहीं होती। ये ज़हन में रखिएगा कि जिस वक्त मैं कभी आपने अगर ये सोचा हो कि यार लोग बुरा ना मना लें, लोग बुरा ना मना लें तो क्या होगा, असल में आपको इसकी प्रॉब्लम कम होती है, बहुत कम होती है। असल चीज ये होती है कि लोग मुझे नापसंद करने लग पड़ेंगे। ठीक है जी, मैं सेल्फ प्रोटेक्टिव हो रहा होता हूँ, ये इम्यून सिस्टम मुझे बचा रहा होता है। ये इम्यून सिस्टम ये नहीं होता कि मैं कहता हूँ कि यार मेरे बच्चे बुरा ना मना लें या ये ना हो जाए, नहीं नहीं, वो मुझे ईवल करार दे दे, वो कहेंगे ये तो बेवकूफ औरत है, ये तो बेवकूफ आदमी है, ये कहने लग पड़े। तो मैं ये सुनना नहीं चाहता। आई वॉन्ट टू बी प्रोटेक्टिव अबाउट माई सेल्फ। ये एस्पेक्ट किस तरह से ओवरकम करूं, क्योंकि इसको ओवरकम किए बगैर वो जो डिटर्मिनेशन है ना जी, कि मेरे अंदर जो खराबी है वो बेसिकली मेरी जेनेटिक्स की वजह से है या मेरी कंडीशनिंग की वजह से, तो अब मैं क्या हूं, व्हाट एम आई हियर फॉर, क्या करना चाहता हूं मैं, मतलब मैं इसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं, नो प्रॉब्लम, फिर तो ये मेरे टॉपिक सारे ही इररेलेवेंट हैं। मैं ये मानता हूं कि इंसान जैसे ही कॉन्शियस हो जाता है कि मेरे अंदर ये गलती है, तो अल्लाह ताला ने मौत तक उसको ये सलाहियत दी हुई है कि वो मौत तक या कॉन्शियस जिंदगी तक ये सलाहियत दी हुई है कि वो चाहे तो ओवरकम कर सकता है। प्रॉब्लम्स की सोर्स पता चल गई, एक एकेडमिक एक्सरसाइज है, बड़ी अच्छी बात है। आपको अगर उस पर इत्मीनान हो गया कि हाँ ये वजह थी मेरे अंदर ये फियर डेवलप होने की, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, जरूर कर लें। अब करेक्ट करना आपके बात, आपने करना है, क्योंकि करेक्शन के लिए अब आप वापस कंडीशनिंग को तो जाके चेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी, अच्छा, कंडीशनिंग पे डाल के बाद आप चैन से बाकी जिंदगी गुजार देंगे कि ठीक है यार मेरे अंदर ये बुराइयां हैं, अब इनके साथ ही मरना है मैंने। नहीं, मुझे अपने आप को ठीक करना है, अल्लाह ताला ने ये मौका दिया हुआ है मुझे। जी राफिया, ये बात वाज़ेह हुई जी? Gee, I understand it is a struggle because इट इज अ स्ट्रगल, sometimes, नो डाउट अबाउट दैट, बट boys लाइफ have इज अ some, स्ट्रगल। but boys have some things which have been in your past. If you find them being repeated, the injustices, the things that bothered you, then it becomes a bigger struggle. You want peace of mind at some stage in your life, and if you're not getting it, then you say, okay, then just let me live with this. That is what I mean. मैं इसमें एक चीज और गुजारिश करूंगा जी, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। असल में पीस ऑफ माइंड आपको अगर सर्कमस्टांसेस पर डिपेंडेंट है तो पीस ऑफ माइंड है ही नहीं। ये बात समझ में आनी चाहिए जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेरे गोल्डन वर्ड्स हैं, इनको ध्यान में रखिएगा आपने। ठीक है जी, you should not ignore them. What I'm saying is that if your peace of mind is dependent on your circumstances, on the weather, on your financial, on the national financial conditions, on the national economic, then it is not a peace of mind. You're just lucky to have good circumstances because they can always change. They are not in your control. They are a part of your concern. Peace of mind का मतलब ये है कि मेरी एक्सपेक्टेशंस टूटी हैं, मुझे मुश्किलात आई हैं, मेरी हेल्थ खराब है, मेरी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम हूँ, मैं अपनी गलती समझना चाहता हूँ, उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं आई एम काम, आई एम नॉट बॉदर्ड, आई एम नॉट टू कंसर्न्ड अबाउट दीज थिंग्स विच आई कैन नॉट चेंज। पीस ऑफ माइंड अंदर से आना है।
पीस ऑफ माइंड अगर डिपेंडेंट बाहर से है तो असल में पीस ऑफ माइंड नहीं है, वो इट्स जस्ट अ लकी सर्कमस्टांस. जी. I understand. I know. I get what you're trying to say. बहुत बहुत शुक्रिया. मोस्ट वेलकम जी. मोहित साहब, ये जो डिस्कस कर रहे थे कि कंडीशनिंग और ट्रॉमास, तो अब अगर मैं अपनी बात करूं तो डिफरेंट कंडीशनिंग और डिफरेंट ट्रॉमास जिससे मैं गुजरी, तो अब अगर मुझे 4 साल पहले पता लग गया और मैं उसे एक प्रोसेस में अपने आप को किया, रियलाइजेशन भी हो गई, लेकिन डिफरेंट बातें जो रिपीटेडली फिर भी ट्रिगर करती हैं और मैं सर्कल ऑफ कंसर्न में चली जाती हूँ. तो ये तो मुझे मतलब एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस लग रहा है कि पिछले 5 साल से मैं इस प्रोसेस में हूँ और अभी भी डिफरेंट बातें वो अब मेरी कंडीशनिंग से रिलेटेड या ट्रॉमा से रिलेटेड मुझे ट्रिगर करती हैं. तो जी. फिर ये बहुत ही लंबा प्रोसेस नहीं होगा? नहीं, अब देखें, लंबा है, इसमें कोई शक नहीं है जी, लंबा है. लेकिन होता क्या है कि कई दफा हमारे लिए जो हमारी एफर्ट है ना जी, वो थोड़ी सी उसका फोकस बजाय इसके कि वो इस तरह से, जिस तरह से आप लेजर से अपना कोई कोई किसी जगह को फोकस करके पॉइंट को और उसको इलाज करने की कोशिश करें तो वो जल्दी हो जाएगा, वो जल्दी फोड़ा जो है वो खत्म हो जाएगा. लेकिन अगर लेट्स से इफ यू गो फॉर ये, मैंने पिछले दिनों सुना कि आपके अंदर से सारा जो जिस्म पे जितने बाल हैं वो सारे ही साफ कर दें, तो दैट इज गोइंग टू बी अ लॉन्गर प्रोसेस. तो हम उसमें उसको फोकस नहीं कर पाते. लेकिन उस प्रोसेस को अगर आप समझ लें तो एक दो चीजों को ओवरकम करने के नतीजे में बाकी आप खुद कर पाएंगे. ये है जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी एडवांटेज है. वंस वी अंडरस्टैंड द प्रोसेस, इसमें कोई शक नहीं है कि वो मुश्किल भी है, उसमें कई दफा हौसला भी हारा जाता है और फिर दोबारा खड़े होते हैं, नहीं फिर करना है. लेकिन मुझे उम्मीद है बहुत कि अगर हम इसमें, इफ वी डोंट गिव अप एंड देन कीप दिस वन मोर थिंग इन माइंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन से निकलती है जी ये बात कि इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप पहुंचे किधर हैं. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपकी डायरेक्शन क्या थी, सफर किस तरफ का था, आप किधर पहुंच पाए हैं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. जिस चीज का फर्क पड़ेगा वो तो आपको अपॉर्चुनिटी अल्लाह ने देनी ना. मेरी जिंदगी, मेरी डायरेक्शन ये है कि मैं अल्लाह ताला, इंशाल्लाह मेरी डायरेक्शन ये है कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं इम्प्रूव करूं. लेकिन कल मैं फौत हो गया, ठीक है जी, अब मैं इतना ही इम्प्रूव कर सकता था जितने आज से 12 घंटे या 15 घंटे में कर सकता था. ये अल्लाह ने डिसाइड करना है. मेरी डायरेक्शन मैंने डिसाइड की है, इसकी अल्लाह ने मुझे इजाजत दी. ये दायरा इख्तियार मेरा रखा हुआ है और मुझे इस दायरा इख्तियार में पूछा जाएगा. इसलिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट्स आप उस प्रोसेस को कंसिस्टेंटली अडॉप्ट कर लें. और फिर ये कि जिंदगी में उतार चढ़ाव कुछ ऐसे आ जाते हैं, कभी कभी कुछ ऐसी मसरूफियतें हो जाती हैं कि ये चीज हमारी प्रायोरिटी से पीछे चली जाती है. इसको वापस अपनी प्रायोरिटी बनाकर इस पर वर्किंग करें. इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत है स्लो प्रोसेस, लेकिन ऐसा स्लो नहीं है. ये जो आपने बात फरमाई है 5 बरस गुजर जाने वाली, ये मेरा ख्याल है कि इट्स टेकन अ लिटिल मोर टाइम. इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करके तो वी शुड थिंक अबाउट इट कि क्या किया जा सकता है इस पे. ठीक है जी, थैंक यू. यू मोस्ट वेलकम जी. अच्छा सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी ये बात हो रही थी कि पास्ट में हमारे कुछ ऐसे हमारे साथ ज्यादती हुई होती है या जुल्म हुआ होता है या कोई नाइंसाफी करता है और मुसलसल करता जाता है. सर ये मेरे से आई डोंट नो, मे बी मैं रॉन्ग हूँ. मैं अगर अपने आप को देखूं तो मैंने कभी किसी से, मेरे मुताबिक मैंने कभी किसी से नाइंसाफी नहीं की. मेरा जो वेरी क्लोज सर्कल है, जब मैं उससे डिस्कस करूं तो हम सब ने कभी किसी से नाइंसाफी नहीं की. मैं अपने सर्कल को एक्सपैंड कर लेता हूँ 50 पीपल्स का, और जब उनमें डीप डिस्कशन में जाएंगे तो किसी ने भी किसी से नाइंसाफी नहीं की होगी. तो क्या सर ये नाइंसाफी वाकई कोई होती है, कोई करता है, या ये मेरी कंस्ट्रक्शन है कि ये दूसरे शख्स ने मेरे साथ ये नाइंसाफी की? ये कंफ्यूजन है सर एक. जी,
इसके ये बारे भी में मेरी जानना चाहता हूँ। कंस्ट्रक्ट मैं समझ गया जी, इंशाल्लाह इसी कोशिश करता हूँ जी। ये बात कि मैंने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की, ये भी कंस्ट्रक्शन है, और की है मेरे साथ हुई है, ये भी कंस्ट्रक्शन है। असल में बात ये है कि मैं जिस पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ वो पर्सपेक्टिव किसी और का है नहीं। यानी यूं समझ लें कि इस वक्त यहाँ पर 17 लोग बैठे हैं, वो 17 के 17 अपनी अपनी एनवायरमेंट्स में बैठकर अपनी अपनी बैकग्राउंड्स के साथ ये बातें सुन रहे हैं। जरूरी नहीं है, बल्कि ज्यादा चांस यही है कि वो अपने अपने पर्सपेक्टिव ही से सुन रहे होंगे। इसके अलावा इंसान के पास और कोई चारा नहीं है। मैं जब किसी वाक़े को, खास तौर पे मेरे साथ होने वाले वाक़े को, या मैंने जिस वाक़े में मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ, उसको जब देखता हूँ, यानी यूं समझ लीजिए कि एक जज है कि जिसने अपनी तरफ से तो पूरा इंसाफ किया है, लेकिन जिस मुजरिम को सजा दी गई है, उसकी वालदा जो है वो गालियां देती हुई बाहर निकल रही है कि तेरे नाल भी ऐ ही होए जो तू मेरे नाल कीता है, और ये इस तरह की बात। वो अपने अपने पर्सपेक्टिव से हो रहा है मामला। ठीक है जी। नाउ असल में क्या, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये पर्सपेक्टिव हम कॉमन नहीं बना सकते, हम बनाना चाहते नहीं है। हम चाहते नहीं है कि हम एक दूसरे की बात समझकर, वो जो अभी बात किसी ने की थी ना जी, बड़ी अच्छी, वो जुमर ने जो फरमाई थी, एम्पैथी, एम्पैथिक लिसनिंग। इसका मतलब ये देखिए, ये बड़ी अच्छी मिसाल दी है आपने उसकी, कि जहन को, दिल को खुला रखते हुए मैंने बात सुननी है। इस चीज के इम्कानात को भी खुला रखना है कि हो सकता है मुझे बात समझ में आ जाए तो मेरी राय बदल जाएगी। यानी ये है जिस जगह पे मैं एम्पैथिक हो गया हूं, और ऑनेस्टली एम्पैथिक विद एन ओपन हार्ट एंड एन ओपन माइंड बात सुन रहा हूं, कि राय ही चेंज कर देने को तैयार हूं। जिस चीज को जुल्म समझ रहा था, उसको इंसाफ का तकाजा अगर मुझे समझ में आएगा तो मैं ये कहूंगा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, आज तक मैं गलत समझता था। इस पहलू पे खड़े हो जाऊं, अपने आप को, अपना काम को खड़ा कर लूं। ठीक है जी, दिस इज व्हाट आइडियली शुड हैपन। हम जब तक इस पे बात नहीं करेंगे, वो लोग जो कि अनफॉर्चुनेटली जिन जिन लोगों की बात आप जिक्र फरमा रहे हैं कि बचपन में हो चुका है, उन लोगों से अक्सर वो होंगे कि शायद जिनसे अब हमारे पास मौका ही नहीं हम बात कर सके। उनके लिए दुआ करनी चाहिए, और अल्लाह ताला उनको, अगर गलती थी तो माफ फरमा दे, अगर अगर जानबूझ के की थी तब भी माफ फरमा दे, क्योंकि अब मैं जिम्मेदार हूँ और मुझे अब ठीक करना है इंशाल्लाह, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट इंशाल्लाह। सर इसमें मुझे ये समझ आइए कि जैसे मेरी कंस्ट्रक्शन है कि मैंने कभी जुल्म नहीं किया, तो इसका मतलब है कि जो मुझे फील हो रहा है कि मेरे साथ जो जुल्म किया है वो भी यही समझते होंगे कि उन्होंने भी कभी जुल्म नहीं किया। तो मैं इनको दोनों को अलग अलग समझता हूँ। ये मुझे नहीं पता कि वो समझते होंगे या नहीं, लेकिन जनरली मैं ये कह रहा हूँ कि वो अगर समझते होंगे तब भी कंस्ट्रक्शन है, और अगर नहीं समझते होंगे तब भी कंस्ट्रक्शन है। लेकिन सर मेरी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, मतलब कभी कोई ऐसा शख्स मुझे नहीं मिला मेरी लाइफ में, कभी इस्लाम दुआ में भी, जो ये कहे कि मैंने ना ये अगले के साथ जुल्म किया है। कोई 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 ऐसा इंसान देखा नहीं है मैंने, शायद नजर आएगा। हर कोई यही समझता है कि मैंने जो किया वो राइट थिंग थी, चाहे जिस मर्जी बिहेवियर में, जिस मर्जी सिचुएशन में किया हो। तो खैर ये इससे मुझे लगता है। जी जी हाँ, सर। सही कह रहे हैं आप। ये असल में इसी वजह से, क्योंकि हम जो कह रहे हैं दो चीजें हैं। एक तो ये हमारा पर्सपेक्टिव, जो मैंने आपसे अर्ज किया, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरी कंस्ट्रक्शन ये है कि मैंने जुल्म नहीं किया, मेरी कंस्ट्रक्शन है ये। ठीक है जी। और दूसरा ये कि मेरी हिकमत भी ये है कि मैंने अगर किया भी है तो इधर बयान करने की क्या जरूरत है। ये दोनों ही चीजें मेरे अंदर एबिलिटीज हैं। यानी मैंने अगर किया भी होगा तो मेरे अंदर ये भी एबिलिटी है कि मेरी कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस सिचुएशन जिसमें आपने मुझे खड़ा किया हुआ है, इसमें यह है कि इस क्लास में बैठ के अब मुझे क्या जरूरत है ये बताने की कि मैंने इतने इतने जुल्म किए हुए हैं, और इतनी इतनी चोरियां की हुई हैं, और इतने इतने फ्रॉड किए हुए हैं। एक अकल करनी चाहिए आदमी को। ये भी एबिलिटी है। एक तो ये कि जो किए हुए हैं उनको मैं ना समझूं कि मैंने गलत किया है, ये कंस्ट्रक्शन है मेरी। और एक इस सिचुएशन की कंस्ट्रक्शन है मेरी, इस सिचुएशन ने मुझे नहीं बताना चाहिए और मैं नहीं बताता। ये इख्तियार है, क्योंकि ये इख्तियार क्यों है? क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसाफ को थोड़ी देर के लिए डिफर किया हुआ है। मैं यहाँ पे बैठ के बड़े खुले दिल से और बड़ी मुस्कुरा के झूठ बोल दूंगा, और कोई गैबी तमाचा आके मेरे मुंह पे नहीं लगेगा कि ठा करके मुझे उधर नीचे फेंक दे के हाँ जी अब फिर ट्राई करो।
اس وجہ سے یہ جو آزمائش کا دور ہے اس میں مجھے یہ بھی تو گنجائش ملی ہوئی ہے نا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے تو بڑے آرام سے کہہ دوں یار میں کبھی کسی طرح ضرور نہیں کیتا ہے, پتہ نہیں لوگ کس طرح کر جاندے نے, یہ کہنے کا حق ہے ہر ایک کو. تو کیا سر یہ بہتر آپشن ہے کہ لیٹ سے میں اگر فیل کرتا ہوں میرے پیرنٹس نے بہت ساری چیزیں مجھے وہ نہیں بتا پائے, اب وہ جو بھی ریزنس تھیں, تو اگر میں ان کو ذہن میں رکھوں گا تو میری کنسٹرکشن امپیکٹ کرے گی, بجائے اس کے کہ اگر میں اس کو چینج کروں اور وہی چیزیں میں اپنے بچوں میں آگے ٹرانسفر نہ کروں. بہت اچھی بات ہے یہ, یعنی اس چیز کا ذکر کرتے رہنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا, اپنے آپ سے بھی ذکر کرتے ہیں. دیکھیے جس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ غلطی ادھر پائی جاتی ہے, اور یہ ہر وقت یہی کہتا رہا ہوں غلطی ساری اتنے پائی جاتی, ساری غلطی ادھر کی ہے اور ساری میرے ماں باپ کی غلطی تھی ساری, اس کے نتیجے میں کریکشن کہاں سے ہوگی؟ یہ کیوں کہنا چاہتا ہوں میں بار بار, یعنی ٹھیک ہے ہو سکتی ہے انسان تھے وہ بھی, بٹ وائی ڈو آئی وانٹ ٹو کیپ ریپیٹنگ دیٹ؟ ہمارا دماغ جو ہم سے جو ہمارا جو سیلف ڈائلاگ ہے نا جی, وہ ہمیں زمین آسمان کا ہمارے اندر فرق ڈالتا ہے, یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا ڈائلاگ آپ پر کوئی اثر نہیں ڈالتا, اٹ کین ایکچولی میک اور بریک یو. آپ اپنا ڈائلاگ چینج کر کے یہ کرنا شروع کر دیں, اپنا سیلف ڈائلاگ کہ میں نے اب کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے ہو گیا, میں نے آج تک بہت سوچ لیا اس بات پہ کہ غلطی کدھر ہے. اب جس کی بھی غلطی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے, مجھے راستہ دکھائے کہ میں نے اب کیا کرنا ہے کہ میں اپنی اس غلطی پر قابو پا لوں. انشاءاللہ پالیں گے. تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ جی اگلے ہفتے ملتے ہیں, اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے, زندگی رہی تو. بہت شکریہ جی, السلام علیکم.